Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí me y sean bienvenidos a otro streamerino nocturno, como siempre les digo. Esta vez vamos a estar jugando a otro jueguito de la saga de Warhammer, que estaba bien barato en Steam y trae todo, creo. Trae casi todos DLC y todas esas cosas. Así que vamos a darle jugar. For 10,000 years, the Emperor's Inquisition have fought a secret war to defend humanity. We keep vigil in the darkness. We hunt among the shadows. We pass judgment upon the mutant, the traitor, and the heretic. We purge the world of the taint lurking among the stars. We are Inquisitors. We shall fear nothing. For we are what you fear. No sé si lo bajé mucho. Ahí. Vamos a crear un personaje. Cruzado. Como tanque melee. Por lo que se ve ahí en el video. Luego tiene spin to win. Aquí hay otro tipo de cruzado. Cruzado táctico. Este que es con metralletas. Y este como con pistolas también. Escopeta y arma láser, dice ahí. Asesina. Francotirador y pistola, dice. Esto como con cuchillas y no sé qué más. Escopeta y rifle francotirador. Un psíquico. Aquí como un mago o algo así. Adepto tecnológico. También se invoca maquinarias. Plasma caliber. Carabina de radio. Eso está bueno. Estos crean cosas igual. Está loca. Como un paladín también, pero más rápido o algo así. Voy a elegir a este, men. ¿Cuál era?
¿Qué nombre le voy a poner? Pastero. El pastero, porque anda ahí todo. No, tapado. Bueno, crear personaje. ¿Quieres saltarte las misiones de tutorial? Jugar. I'm an Inquisitor of the Imperium, and I seek the truth in the darkness of the Caligari sector. I understand the significance of knowledge as a former adept of the cult Mechanicus, the keepers of technology. Although I have followed my true calling and did not become a tech priest, I haven't abandoned their approach. I hunt for secrets and rip them from the galaxy if I must. My most important investigation is drawing to a close. I have dedicated years to finding the technological marvels of Uther Tiberius. That legendary Inquisitor was excommunicated millennia ago, but he is still remembered in the sector as a visionary and a madman. For a long time, I have been stumbling in the dark, but my relentless data hunt has thrown up some promising leads. I have sent out my most loyal retainers to investigate. Their assignment was to locate an ancient research facility. That is a low-risk task. I will be heading down to the planet. The mission evidently requires my personal involvement. Void Ship Control Unit 11 Kappa. I requested transport to the last known coordinates of my retinue. What is this place? Clarification. You have reached the closest accessible location to your biovessels. Target zone is under quarantine protocols. Deficient analysis on account of a previous Tyranid infestation. The entire world is under standard Imperial quarantine. But my Inquisitorial decree nullifies the order. Complementary data. This area is under Code Vermilion lockdown Capitán to vehicular 11 Kappa. access. Machine spirits are forbidden, and therefore unable to enter the marked zone. Curious. This must be a cult Mechanicus ward. I will proceed on foot then. Exload me the coordinates. Nueva investigación. Descubrir la maravilla tecnológica legendaria. A la mierda, ¿cuántos tutoriales? Movimiento, clic izquierdo. Hay que hacer clic izquierdo para moverse. Ah, bueno, las teclas de dirección, dice. Sí. Con el mouse. A rotar. Adaptan tecnología, gastan puntos de flujo de datos para crear construcciones de batalla. Todas las clases. Inquisición de tecnología gastan puntos de flujo con el tiempo. Especialidades convocan construcciones. Ordenar tus construcciones que atacan a un enemigo específico o baten cualquier con shift clic izquierdo.
están los robotillos. A ver si bajarle un pelín de volumen. Aunque hay enemigos. Warning. Hostile bioforms detected. Finally, I've been waiting to engage tyrannid organisms for a long time. Affirmation required. Are you sure you want to proceed without backup? Positive. Está mejor. Se puede alejar el mapa. Ah, está al máximo. Area clear. Add a secondary rumination snippet to the mission logs. Pending. Proceed. I've observed unusual levels of Xenos activity. All tyrannid organisms are bound to the sentience of their respective High Fleet. But the High Fleet that attacked this subsector was annihilated centuries ago. This phenomenon requires additional research. Recorded. Do you require any emotional subtext as digital marginalia? Confusion, terror, or elation? If that was a subtle jab at my unmodified behavioral patterns, you are risking a mechanical lobotomy. Comment retracted. Las armas con cargador consumen munición, disponen de munición limitada, energía pueden recargar sin recargar por el calor, por lo tanto son propensas a sobrecalentarse. Inquisitor. Oh, ya veo. Aquí anda yo. Uy, ¿qué es? ¿Bombas? Bueno, los puedo romper. ¿Para qué había mina ahí si no puedo ni entrar? Así todo bien por acá. Un poquito de agüita. ¿Qué onda? ¿Cómo he estado yo? Ah, sí, vi que estaban en una oferta más o menos buena, como $4, algo así. Esta weá a ver si se va como bien al... No sé si está muy fuerte todo, pero el sonido a veces
escucha re fuerte. Pero sí estaba en oferta y dimensión que traía todo. Todos los DLC o algo así. Y que no eran pocos. Eran como. Bueno, salía como 20 artículos. Y así como esos tipos diablos, así como esos jueguitos. Supongo que debe estar bueno, encima que es de la saga esa de Warhammer. Aunque todavía no cacho muy bien el... Bueno, sí cacho más o menos que hay como una guerra así entre monstruos y todas esas cosas. Y creo que ahora somos como un inquisidor o algo así. Solo que ahora elegimos a este mono que es como... Así como esos locos que controlan robots y You todo are lo... approaching the location of the last transmission. No life signs detected. Log me a new priority task. Obtaining a new retinue. I am manifesting envy. Your bio-vassals must have already been rewarded with blessed oblivion. I see that there is still much work to do on your self-deprecation filters. Y estaba buena la oferta porque el juego normalmente valía como 43.000 pesos, algo así. Y la oferta está como a 4.000 nomás. La media diferencia, pues, bueno. De 43.000 a 4.000. Y creo que tiene un montón de personalización así de cosas como estas. Esta me sube. Esta es peor. Oh, ropa necromática. What? Mira la ropa, what the fuck que le puse. Parece un monje. Este es mejor. Y igual hace un rato quería jugar igual otro jueguito como esto. Así como de ir agarrando cosas y... interrogatorio, ya se supone que esta es una misión de expedición, reconocimiento. Me pregunto si el Inquisidor sabía dónde nos enviaba. Cobalt es un muerto. Cobalt es un mundo muerto, pero todavía alberga un tipo de vida, aunque solo me atrevo a usar la palabra de vacilación respecto a estas criaturas. Su primer ataque fue totalmente inesperado. Inmediatamente perdimos la mitad de los miembros de la expedición. Intentamos establecer parámetros defensivos alrededor del campamento, pero simplemente no estamos preparados para estos monstruos. No podemos luchar para salir de aquí, aún así tenemos que el deber sagrado y continuamos nuestra misión en los cortos periodos de calma. Operator, I have discovered the remnants of my expedition. My retinue perished while locating the entrance to a high-security research sanctum that must hold the key to my investigation. The sacrifice of my team was a gift to the Emperor, and will be respectfully logged. Observation. The notes contain coordinates to 2 Cult Mechanicus fortifications in the area. Así que vaya, encuentre la entrada a la no sé qué. Aunque quiero explorar el mapita. A ver si encuentro algún mono. Y de hecho... no antes que no había subido de nivel. Porque acá viene. The quarantine records radically downplayed the immensity of the Xenos threat. Assessment. This mission would have warranted a larger expeditionary force.
My retinue was only following a faint lead. It didn't qualify as a priority assignment. Could this item you seek even be here? I need more data to answer the question. This is redundant. Las cosas no sé por qué están protegidas con minas, no se pueden ni disparar. A ver, apreté la R y sí recarga. Mi mono anda como arriba de una weá que parece una araña. Se puede romper todas las weas. A ver, voy a sacar de nuevo los robots. Que estén llenos. Están bien OP estos robotitos que matan. Un arma nueva. Esto tengo uno nuevo. Me tira rayo. Todo calidad peor. Esta facción humana, mientras más parezca una máquina, mejor. Parezcamos robots. No, hombre, este rifle está re bueno. Me parece que pone lento. Uy, me dieron algo. Uy, esta arma, loco. Nivel... Bueno, me subí un montón. Aunque este es de tipo artificiero, carabina de radio. Acá no me puedo poner más cosas. Por ejemplo,
Creo que no. Aquí. I'm ready to enter the vault now. Recalibration and organic rejuvenation is advised before entering. A logical proposition. Salir, supongo. Un logrito. Acto heroico completado. Buscador de artefactos. Abrir caja de suministro. Recompensa. Doctrina de la hospitalaria curia. Árbol de habilidades desbloqueado. Y estas cosas. Compendio. Aquí sale algo. Personaje. Más 1 de probabilidad de golpe crítico en la vida a distancia. Concede bonificación 3%. Aumenta el daño a la vida a distancia. Daño a totalidad de un objeto único. Apoyo. Capacidad de inoculador. Más 4 datos de flujo. No sé qué mierda será eso. Menos 2% de reducción, recuperación de habilidades. Recuperación de inoculador. Inoculador creo que el poder como el maná parece. Movimiento, mano de movimiento, reducción de recuperación. Esto creo que todavía requiere 14 puntos. Ofensa de compinche de protocolo supresivo. Más 20% de bonificación de supresión para constructos. Los constructos somos. Es la weá que. Ahí están hablando unos loquitos acá. Ofensa de construcción. Supongo que este de defensa de construcción es como daño a los robots que tenga, ¿no? Anatema de omnisciencia, ofensa de constructo. 20%, el otro eran 3%. Dale. Supongo que después se puede reiniciar o algo. Campaña tiránide. A ver, aquí voy a poner dificultad. A la mierda, duro. Duro 1. Normal, extremo, imposible, demente. Y no sé qué más. Le ponemos duro 1. A la mierda, mira lo que te pasa. Más daño. Es como nivel 7. Eso es como se pone para nivel 3. ¿Qué más te da? Como que te da pocas cosas para lo que... Te sube un punto de esta weá, ¿no? Aunque aquí sale, ¿no? Más 3. Más 5. Ahora vamos a hacerlo ahí nomás. Quiero familiarizarme primero con la weá. Aunque supongo que esto después podéis rejugar misiones The location seems mostly intact. At first I must en restore the diferentes power. dificultades. Where is the generator? Accessing the blueprints through the new sphere as we speak. Ah, bueno, eso que Send podéis me the destruir coordinates. cualquier weá que podéis apuntar así. Eso tiene mucha vida. Ah, también te podéis cubrir. Está ya raro así.
Ah, sí, estos son los constructos, mira. Invoca 2 unidades. Siloy. No, nombres culiados. Combustor. Estos constructos son 2 unidades de gran movilidad y alcance dinámico. Suelta un constructo tarántula con un ataque a distancia. Mina aturdidora. Mina aturdir ralentiza. Supresión extrema. Construcciones de reparación. Repara al instante un 30% de vida del constructo en un radio de 20 metros. Oh, se los puedo curar entonces con eso. Eso es para curar. No sé si es el. Creo que es el 0. O la O. Disparo. Supresión. Salud. Aunque me hubiera gustado que saliera el número acá. Se debe colocar con algo, pero. Démosle. Reporting in. Data dissection of the archives has been unsuccessful. All records of the vault have been deleted. That only confirms my suspicion. Expunge records. Special lockdown on a world under Adeptus Mechanicus jurisdiction. The tenacity of these creatures is astonishing. According to the records, the Adeptus Mechanicus purged this world decades ago, and all they managed to do is to force them underground. Cerrado para acá. Vengan, perros. This is a vast facility. Leaving resource of such magnitude on a quarantined planet is uncommon for the Adeptus Mechanicus. A logical observation. According to my data excavations, the Fabricator General of Forge World Thule requested permission for reclamation expeditions several times. The Inquisition denied the request repeatedly, without any formal explanation. A ver qué tenemos. Esto es mejor. Solo eso. No, hombre, si le subí toda la bala a los constructos esto, van a hacer mierda, ¿no? Mismo. ¿En serio este es peor? Es peor ese. Eso queda azul. Death is salvation.
Más solo que la mierda esa voz. Montón de cosillas. Radio carabina, mecanismo antiguo, algo así decía. Bueno. Power has been restored. Now the entire facility is accessible. My next task is to find out how this sanctum was connected to the mysterious research of Uther Tiberius. Reminder. Tyrannid life forms consume all biological material in order to reproduce. Indeed. This is why I need to locate the main data vault to find clues. Moral. Steel abides longer than flesh. Encima ese mono se llama... El que me habla ahí se llama 11 capa. El 11 capa. A ver si saltan para acá. Así como bufos momentáneos. Ahí sale algo como un... Seasonal War Anomaly, no sé qué. Todo en inglés salía. A ver, así como... Y comparado con el otro. Está mejor. Este daño térmico, daño de cuerpo a cuerpo, bonificación para construcciones, vitidad, daño, calidad del botín. Está peor esa wea. Inquisitor, permission to log an observation. Proceed. The risk assessment for your current mission triggered a warning. Elaborate, operator. Reminder. You are currently engaging in a solitary operation against an extremely hostile bioform, without any tangible data as to the existence of any tech relics created by Tiberius. My goal is to find proof here. Warning. Your quest for sacred knowledge is based on assumptions. It is endangering the safety of your flesh body. Noted. Now leave me be, operator. A ver. Oh, ahí los curé y corro rápido, ¿no? Creo que hasta los bufié. Está cerrado para allá. Mensaje privado para el señor Inquisitor, mensaje de escrito más venerado Tiberius, el prototipo está completo, mi hermano y mi hermana
cenaritas iniciaron los ritos de carga y consagraron la carcasa de carne restante para el transporte. El sujeto ya se ha manifestado brevemente en los circuitos de control. El código de los salmos y los patrones teológicos que proporcionó a nuestro santuario llevaron a un gran avance. El sirviente entregará el prototipo al mártir, mientras que respetamos los restos de los temas 1.1, 42, no sé qué, y purgar los tomos de investigación digital relevantes. Alabado sea el Omnicia, como el Mesías, ¿no? Clue has been archived. Any annotations? This sanctum belonged to the Zellerite sect of the cult Mechanicus, who specialize in Xenos artifacts. The ancient logs indicate that they were under the patronage of Uther Tiberius. Observation. Direct connection with a cult Mechanicus sect and an excommunicated Inquisitor might lead to political friction. Irrelevant. Knowledge is the true manifestation of divinity, especially for an Inquisitor. Otro sigmo. Implante ocular, what the fuck. Está re bueno, ¿ver? Activation sounds initialized. Warning. Empyrean sensors detect a huge surge in the psychic energies. Caution advised. It was a late warning, operator. The source is a zoanthrope, a monstrosity created to harness and manipulate the unholy powers of the warp, and a veritable but dangerous opponent. A ver, me habían dado unas cosillas. Y este está... para cañón, dice. Está mejor. Unificación de la calidad del botín. Igual está bueno eso. Eso de cuerpo a cuerpo, como que nada que ver.
No, bueno. La mierda, las medias Biblia que son. Hermana y hermana, programa ahorita desactivación Santum B34 servido varios plazos difíciles. Les suplico que os referéis a la entrada no sé cuánto en tus módulos de memoria personales que detallan nuestras pruebas después de la excomunión de Uther Tiberius. Pero siempre continuamos nuestro trabajo, bendecido por el dios de la máquina, bajo la protección del mundo de la forja de Tula. De Tule. Pero nuestras súplicas de Vox para ayudar a Tule han permanecido sin respuesta evidentemente. El Samton ha sido reclasificado como una instalación de desperdicio y nos hemos dejado a nuestra disposición para enfrentar la nueva infestación de tiránidos en Cobalt. Para preservar nuestra investigación sagrada, cerraré las bóvedas de datos e iniciaré las salas de área para todas las construcciones que poseen espíritus de máquina. Ejecutar el Salmo 54.4. Iniciar protocolo de combate. Morir luchando por nuestro conocimiento sagrado. Sello de datos, de sello, turetas de armas. Activar protocolo. Torretas de armas debería. Operator, I'm sending you a pip grab of a very unique apparatus. Receive. Commencing analysis. This must be connected to the Tiberius research. Analysis failed. There is no match in the schematics library. The core concept definitely suggests a uniquely modified neural upload mechanism. Remarkable. An incoming Vox message. How? No logical explanation. The sanctum has been defunct for centuries. It was a rhetorical question, operator. Nueva clase, dice. Así que puedo usar una nueva clase o algo así. Recompensa, activador. Estas son las misiones. Las cosas que he leído. I bid you an efficient cycle, Inquisitor. I am Tybalt Vertax, Fabricator General of the Forge World Thule. I would like to greet you on behalf of the Holy Ordos. This conversation is rather unexpected. I have been monitoring your actions since you reactivated the Reactorum. Accept my condolences on the loss of your retinue. I find the compassion surprising for a tech priest of your status. I take this remark as a compliment. Diplomacy is one of my high-priority mundane functions. But enough with the pleasantries, Inquisitor. We must talk about Uther Tiberius and his work. This is highly classified information. I am aware of that. If you could visit me on Station Zeta 11, I have important information for you. Y constatado por el fabricante general de la forja. ¿Cuándo te dan puntos para gastar? Investigación, conocimiento, tiene investigación sobre las reliquias de tecnologías de Uther Tiberius me llevó al santuario desolado, una secta cenarita caída en que están trabajando en un misterioso prototipo en el que hemos acumulado prototipos transportados a Tiberius hace mucho tiempo. Reclamar. Forja de Tule, ahí donde debo ir, ¿o no? Aunque tenemos algo aquí. Daño de bonificación cuerpo a cuerpo. No, mi robot disparan a distancia. A distancia, ¿no? Ah, me queda un punto todavía. Daño por segundo.
Mierda. Movimiento. O le doy full a estos robots. Servos de rearme, 20% de velocidad de ataque a la habilidad aluvión de fósforo del robot Castellán. El robot Castellán, weón. Ofensiva de compinche de espiga térmica, 20% de bonificación de daño por calor a las construcciones. A las construcciones, pero no a los enemigos. Estos serían buenos, son como estos. Ciento de drenaje de vida para constructos. Que la cosa de Yokayo va a hacerse de puros robots, ¿no? Con este weón. Ya que solo invoca. A ver, forja. Inquisitor, how socially proactive of you to visit me. Quizá como socialmente proactivo usted visitarme. Me contactaste y me aportaste información. A straightforward approach. Most commendable. I accessed the digital scrolls on your non-classified investigations and noticed the main object of your interest. And this was confirmed by your recent visit to the sanctum. ¿A qué interés dominante te refieres? You are actively seeking tech relics of Uther Tiberius, the infamous Inquisitor excommunicated for potentially heretical studies. I have information that could significantly advance your pursuit. ¿Estás ofreciendo información adicional sobre la secta cenarita? That sect was terminated a long time ago. I have more valuable information for you. The Martyr, the wandering fortress monastery of Uther Tiberius, long thought to be lost, has returned to the Caligari sector from the Immaterium. Un estudio a fondo de la nave podría recompensarme con información valiosa. The problem is that the Martyr is currently under a highly classified inquisitorial investigation, which even I have no word on. Your credentials, on the other hand, would grant you access. I have the current coordinates of the ship. ¿Cómo? Dijiste que era una investigación clasificada. I am the fabricated general of a forged world. I have my methods. I have an informant in the retinue of the Inquisitor in charge, stationed on the ship of a certain Captain Van Winter. We could both benefit from the Archaeotech secrets in that monastery. No aceptaré esa oferta, fabricante general. Viajaré a las coordenadas de Marte inmediatamente. Aquí llegamos al toque. Bueno. El Mártir. Una nave. Log this moment, operator. My search for the fabled monastery of Uther Tiberius is complete. We will tear it apart to find the secrets of a fallen Inquisitor. Cursory analysis indicates that this modified Alpha-class vessel is barely functioning. Emotional outbursts are illogical and groundless. Enough. Give me a status report instead. Hull heavily damaged. Invocations of blessed recalibration obsolete. Environment unsafe due to several millennia spent in the war. The situation is suboptimal, but manageable. La mierda. ¿Quién chucha le dispara?
Había un mono ahí escondido. Ah, peor ese. Tun, turun, tun, 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 tun. Se puede ir para allá. Ahí sí se puede. Acá no. ¿Puede romper esto? ¿Va? No. Your actions were illogical. This area is currently inaccessible. I will need to find a cogitator to override the local door settings. Activation sounds initialized. I'm detecting approaching forces, Mierda. probably hostile. No me puedo mover. Bueno, ahora están las torretas. The decks are swarming with wretched creatures. They must be the descendants of the original crew, twisted beyond recognition by the ruinous powers. Caution. Extreme purgation protocols advised. ¿Qué hago acá ahora? No lo creen que vaya. Me parece como un ascensor.
raro que me marque ahí, no hay nada. Esta va a ser que bugueado o algo. Esto tampoco se abre. Alguna cosa pasó, ¿no? Log this moment, operator. My search for the fabled monastery of Uther Tiberius is complete. We will tear it apart to find the secrets of a fallen Inquisitor. Cursory analysis indicates that this modified Alpha-class vessel is barely functioning. Emotional outbursts are illogical and groundless. Enough. Give me a status report instead. Hull heavily damaged. Invocations aggressive recalibration obsolete. Environment unsafe due to several millennia spent in the war. The situation is suboptimal, but manageable. De hecho me dieron unas cosas nuevas, parece. Que te aparezco monkey. This area is... No, tengo que matarlo después de abrir la wea. Qué calmado. Activation sounds initialized. No me sale. I'm detecting approaching forces, probably hostile. The decks are swarming with wretched creatures. They must be the descendants of the original crew, twisted beyond recognition by the ruinous powers. Caution. Extreme purgation protocols advised. Claro, pues, no se había ni abierto en delante. Aunque como siempre me pasa un bug. Another chaos ambush. This cannot be a coincidence. Los bug locos.
Se puede abrir eso. Y buscar una galletita. Accessing the sacred mechanism now. The machine spirit is opening and closing gates to divert the hordes towards me. A clever anti-intruder system. Augur readings show a considerable number of hostiles. Aquí se están abriendo otra. The might of the Emperor will prevail. A ver qué hay acá. El cofrecillo. Una de esas weas no me agarré. I am in Our true name is Blessed Binary Code, an arcane hexadecimal chant. But you can call us the machine spirit of the martyr. You are a tech heresy. You are an AI. Your assessment is logical, but wrong. We are the purest form of the digital apotheosis, created by the will of the Holy Ordos and the Adeptus Mechanicus. Uther Tiberius was thrice judged as a heretic. I am here to examine, catalogue, and judge his tainted heritage. Regrettably, we must refer you to our directive AFA 21A, subsection 43, outlining the protection protocols concerning the confidential research program of the martyr. Summary: leave immediately or risk the consequences. The conversation with the machine spirit was like nothing I have ever experienced. Engaging emotional simulators. Initiating joy. Disable sarcasm. This was not an ordinary machine spirit. Was it an abominable intelligence? No, it was something else. I've analyzed the Noosphere Extreme, and I'm certain of it. Speculation. It could be the tech relic you see. A unique machine spirit with enhanced cognitive functions is a treasure that can make all the risks worthwhile. Warning. If it doesn't terminate. Operator, did you access the Martyr Noosphere? Positive.
Shifting through corrupted diagnostic confessions now. I need a preliminary evaluation. The logs indicate the sense of an impending catastrophe on the Martyr before the ship entered the warp for the last time. ¿Será para acá, weón? There are references to a rebellion among the crew members and major experiments going wrong. Makes sense. Uther Tiberius was an excommunicated Inquisitor who notoriously dabbled in forbidden research, which is also the reason I'm here. Creo que sí. Vaya, no se puede pasar, parece. Ya bueno que recarga así moviéndose. Your annihilation. The several millennia in the warp brought havoc to this once blessed monastery. It must be cleansed. Hay que haber un cofre o algo. Last warning. Leave the Martyr immediately. I need to perform the override incantations to enter the local cogitator network. Otherwise, these doors will remain closed. Activation sounds initialized. Protocolo de no sé quién. El fabricante loco Unixion. Como gran inquisidor del Ordo Santo, preferiría la comunicación directa con el fabricante general. Soy muy consciente de los acontecimientos recientes de Tierra Santa, pero se deben respetar ciertas formalidades incluso en tiempos tan turbulentos.
En los asuntos más urgentes, los resultados de su prueba han sido confirmados. La unidad de apoteosis demostró ser funcional y está en efecto. Los primeros prototipos se han resuelto. El conocimiento del tema final. Acá ya vamos a pasar, ¿no? This is extraordinary. I found what I was looking for. The blessed fusion of man and machine. Now I know the secret of Uther Tiberius. By sacred digital apotheosis and uploading rituals, a penitent soul became one with the machine's spirit. It was not the creation of a sentient intelligence. It is the tech relic I was seeking. En resumen, I need the adoran location of a certain a los apotheosis robots y toda chamber. esa wea. Accessing deck blueprints now. Whatever that place it is, it must be the very soul of this ship, and the answer to all my questions. Nueva clase. Explora el Martyr. Sí, Martyr ya lo veo explorando todo el rato. Warning. Warp anomaly detected in the vicinity of the Martyr. Unidentified large void craft emerging from the immaterial. Splendid. Keep me updated. Hola, mierda. Esta weá no me deja pasar. Que de hecho me dieron una ropa nueva, parece. Ah, pero ¿cómo va a ser peor, no? Esa weá verde no es mejor. Tengo toda la agua llena, weón. The machine spirit has changed tactics. Dilemma. You are facing properly blessed Mechanicus constructs. Destroying these ancient machines A la mierda, feels yo like no sacrifice. como tanque. Operator, initiate catapults of penitence to the machine god. Pasa para allá. Creo que eso estaba en el otro lado. Para allá. Y acá que había. Nada.
Mucha mierda. What the fuck es esto? Un Asha. También puedo usar Asha. Decontamination protocol has been initiated. Logically, must be another attempt to hinder my progress. Mira, este sí se puede romper. The chamber I'm trying to breach is protected by void shields. I must deactivate all of them before I can teleport in. You are attempting to impair the blessed defensive mechanisms. This cannot be tolerated. I always wanted to test the self-preservation. You are actively participating in sacrilegious practices. You need to stop immediately. We regret to inform you that due to your perseverance in committing tech heresy, your death is now imminent. I'm ready to face the consequences of my actions. Generators have been deactivated. I can return to the teleportarium platform. Readings indicate that the Voidcraft is a Chaos vessel. A Nurgle cruiser is approaching the Martyr and has launched several boarding vessels. I need to return to the ship. Negative. Strong Empyrean distortion fields detected. Chance of successful return is estimated low. Understood. Any ideas? Suggestion. Allow me to calculate the most optimal vectors and use this ship to breach the Chaos cruiser. The impact will be sufficient to blow up the reactors, destroying the hostile vessel and cutting off the reinforcements. What are you saying? I deal with the invaders, then get stranded on the Martyr? That is the most optimal outcome. Permission granted, operator. Strike down the enemies of mankind. I will trade my faithful servitude for Hola, blessed hola. oblivion. For the Emperor. Entering the apotheosis chamber now.
Queremos, bueno, uno de movimiento, algo así. Modificación a distancia del constructo. Ahora yo gasté uno. Cacha, pues, weón, medio. La media cagadita que tengo acá. Uy, este. Misión. Your wish has been finally fulfilled, Operator. A glorious end as the weapon of the Emperor. Your service was noted. Reverting to audio log. New entry. I'm stranded on the Martyr. The loss of the valuable research stored in the information canisters of my ship is irrecoverable, but the discovery of this fabled derelict could make even that worthwhile. My first encounter with a unique machine spirit was far from peaceful. Still, the presence of the Chaos invaders on this traveling fortress monastery could make us allies. The Martyr is under attack by the forces of Nurgle, and I want to know why. I need to find a terminal to make contact with the machine spirit again. Nueva investigación. Cruceros Nugra han aparecido deformidades en las cercanías del Martyr. Ordena a mi operador de la nave para dirigir mi nave, así como Ram, uno de los cruceros hostiles, rompiendo a los locos y destruyendo sus impulsos de la deformidad, rompiendo a los locos y destruyendo sus... What the fuck? Ahora estoy parado en el Martyr, que está bajo ataque de las fuerzas del núcleo, y realmente quiero saber por qué. Vamos, robotitos. That sounded like a distorted Vox message. Either someone is trying to communicate with me, or my Vox receiver is picking up static interference. El cero.
the Emperor. ¿Y esta cosa? Aumenta la bonificación de daño de una construcción. Clic derecho para aprender. No sé nada, la verdad. Valor de venta. Aumenta la bonificación de una construcción. Supongo que es para otra clase esa cosa, ¿no? Sí, bueno. Que me dice clic derecho para aprender. Y el oro sí lo tengo porque dice 20.000, ¿no? Tipo artificiero plano. A lo mejor son para otro mono, así como artificiero tengo que ser así. An Inquisitor! What a precious gift for the Prophet of Decay. A corpse! The Martyr has already been tainted by the filth of Nurgle. These traitor marines are far more dangerous. I shall purge this place with sacred machines and extreme prejudice. Están re duro, weón. Sello de pureza. Ah, al final una vaca que me mejora eso. I'm attempting to placate this ancient machine. Implante neural. Valcarre. Ah, uno de estos.
me sirve del daño constructo. Y esta cosa tengo que hacer más nivel, parece, para poder usarlo. Accessing the sacred mechanism now. Las torretas matan todo. Es que onda, Mexi. Sí, está bueno. Así este juego creo que ya salió como... Ya salió hace rato, ¿no? Goti del 2020, no sé cuándo salió. ¿Y qué onda? ¿Cómo estamos? No sé, voy recién nivel 6. Como la... Creo que es la quinta misión esta. Todavía como que no he peleado ni un boss. Requesting digital audience with the machine spirit of the Martyr. We have re-accessed your implants. Continue. I suggest some adjustments to your defense protocols. Prolonging our mutual feud seems counterproductive. I propose cooperation against the invaders. A logical conclusion. The Utherian theorem must be protected at all cost. How shall we proceed? A significant hostile force is moving against the apotheosis chamber. The security of that facility is Bueno, critical. en el pack ese que compré, que está re barato, trae todos los DLC, creo, toda la weá. Trae como otra campaña. Según la descripción dice que otra campaña, Prophecy, algo así se llama. Inquisitor, we have returned from the coordinates of the Martyr. I'm afraid there have been some troubling developments. Another boarding party. They are using inquisitorial encryption, but the Vox stream is distorted. The warp disturbances are probably scrambling their communications. Anything to add, Machine Spirit? Your assessment is correct. An Inquisitor is indeed boarding the Martyr. That's a strangely vague statement. The mission of said agent is unrelated to your investigation, and your presence here is unknown to any Imperial affiliates other than us. You sound like you know this person. We gained extensive knowledge regarding the mission of this Inquisitor during the agent's first visit to the Martyr. And you neglected to mention this fact to me. This information was unrelated to your mission. Therefore, it was categorized as low priority. Also, we must warn you that another wave of enemy forces is approaching. Como que mejor en vez de curarlo, mejor lo revive, ¿no? Mira, para acá hay un cofre. Igual esta weá no sé si la voy a poder vender o algo porque tengo la weá llena.
Fue Gotti en 2016, Víctor Brand, ¿te acuerdas? Ah, el Víctor Brand, ¿no sé si tú? Y viste en el New World, ahora agregaron montura, tu señote. Creo que ahora están todos jugando al New World de nuevo porque agregaron montura, un león, un oso, no sé qué. Creo que ya salió. A ver, calma, deja ver lo que... No sé si me dieron algo bueno. Mira, los robots están peleando. Hay como un boss aquí o algo. Había un boss. Si esta es la torreta y la torreta esa que cae del cielo, creo que estará un poquito rota, ¿no? A ver... ¿Qué casa, pues, toda la mierda? Mira, estos son... No entiendo esa web verde, weón. ¿Cómo pueden ser mejores que las cositas azules que tengo acá? Mucha mierda, ¿no? Está bueno. Y este creo que tiene como online o no sé qué weá. No sé si tendrá... You do speak their language. 99.2% of the Empyrean seals have been corrupted by the plague-infested scum. Much easier task. Kill that prophet. And get to the chamber. For the Emperor. I've tried everything to establish connection with my fellow Inquisitor, but due to the ever-increasing warp fluctuations, I can only hear fragments of their conversation. Whatever the agent is doing here, the readings are troubling. Something is happening on this ship. Un arma. Creo que eso de plasma, no sé qué mierda, es un arma. Si el New World ya salió la expansión, creo. No sé si es gratis o hay que pagar algo. Igual tengo el jueguito ese. Lo jugué un tiempo. Ya la cagada cuando había PvP y todo, de repente te pegaban a ti. Me hacían mierda. Voy a ver qué me dieron. A ver. Esta es mejor. Pum. Este arma Caligari se llama.
Daño cuerpo a cuerpo, como que ni estoy haciendo daño cuerpo a cuerpo. Esta weá no entiendo qué será, weón. Luego lo checo Amazon Game, tu señor. No sé, sale en Steam, ¿no? Aunque creo que sí eran de eso, ¿no? Todavía tienen el jueguito ese. Experiencia durante la siguiente misión. Debe ser para otra clase esa mierda. Activation sounds initialized. I'm attempting to placate this ancient machine. You have reached the Apotheosis Chamber. This is the shrine of digital martyrdom that you must protect. Otherwise, the Eutherian theorem cannot be upheld. I will require access to the chamber and Uther's tech relics to complete my investigation. Your main objective is to defend the chamber at the moment. Your request is irrelevant to the situation. Yo no entiendo esto. Creo que solo puedo colocar una torreta, ¿no? Bufeo. De acá los culiados. Uy, esta cosa. Hey, con el Snake. Another wave of hostiles inbound.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo todos? Muy bueno por acá. Tiene una media defensa acá, pues. Ah, el DLC del Resident está re bueno, ¿no? Según decían en ese habían trabajado los del Resident Evil 2 Remake. A la mierda estaba re duro ese weón. Pit feed initiated. This is an enormous discovery. The culmination of my investigation of the tech relic of Uther Tiberius. El Here I capítulo have the 4. sacred pattern that contains the secret of the improved communion between man and machine. Como la The mitad ya. creation of a spirit with enhanced cognitive abilities. The work of a true Creo genius. que eran como 7 o 8. No me acuerdo. What? Tipo de conducta. Decisión radical. Decisión puritana. What? ¿Qué tengo que hacer acá? Estamos en el DLC. Está mejor ahora en este. El DLC rápido pasé. Mañana seguro ya lo termino. A ver, este que dice. La tecnología utilizada aquí es controvertida, sin embargo, tal milagro no es una decisión inútil. Descargar el patrón a ser estudiado por el fabricante general. La tecnología utilizada en la cámara de la hipótesis muestra los signos claros y condenatorios de la tecnología. Herejía, no se permite que exista. ¿Qué va a hacer esto? No es una decisión inútil, radical. This miraculous union needs to be studied and replicated. Stored demonic essence will be released. Colossal amount of warp energy in the stasis chamber. I don't know what is happening with my fellow Inquisitor, but that Vox message sounded dire. No, yo compré este nomás. This Bueno, agent has made a significant contribution to the preservation of the alpha subject. Ayer, creo. The survival of the alpha subject is paramount. I require access to the dossier. Estaba re barato y sin oferta bien caro. You must leave the Martyr immediately. Estaba con $4 y sin oferta como $40. The Magella shields on this subdeck have been compromised. Therefore, there is a 99.7% chance of your instant termination. In the name of the Holy Inquisition, I command you to stop this protocol. The Eutherian theorem must be... Log entry. I'm placing a grade Kappa immaterial burst transmitter on the subdeck, which will help me locate the Martyr later. I'm leaving the monastery now and try to... Sí, porque dice que es la Definitive Edition, viene como con 20 DLC, alguna wea así. Supongo que son algunas clases o cosas así. O una clase nueva que también estaba incluida. Ah, bien gigante, weón.
What the fuck? ¿Cuántos centavos de dólar nada que ver con el precio? Ahora que está en oferta está re barato, ¿no? Acto heroico completado, campeón de Marte. Este igual creo que tenía cooperativa o algo así. La gente estaba como en esta zona de aquí así y habían locos hablando. Acción, recompensa, alimentación, ventaja de bloqueado. Apoyo. Ahora tengo 2 puntitos. Lo que no entiendo aquí es si es la traducción que se equivoca o algo así. Dice bonificación de daño por calor a las construcciones. ¿No será constructos? O construcciones serán edificios que hay por ahí. A darle un punto a este. Y este. Fuente de mando. Si no, yo ya compré banda de juegos en oferta, así que ya pues, cuando termine esta season tengo que terminar banda de juegos que compré. Dan un montón de ofertas cada rato. Ahora puedo usar esto. Carabina, archivo artificial, carabina. A ver si puedo usar este. Oh, se usan acá, no se usan en... Bueno, no sé si se usarán aquí o... Radical. Ah, mira, te van dando weá. Lo que no entiendo... Y estas cosas no me salen. Todavía tengo que terminar alguna misión o algo. Necesito una tienda o algo para vender la mierda.
New log entry. Due to unexplained events unfolding on the Martyr, and the dubious nature of the machine spirit, I left the monastery before it jumped to the warp. I have now arrived at the teleporterium of an unknown void ship. This vessel presumably belongs to an unknown Inquisitor. However, I have no confirmation yet. Before I establish connection with the crew, I will access the data terminal with my override code to see who I am dealing with. Es re largo, ¿sí, no? Más que el otro bien cortito. The Inquisitor! The great serpent shall eat his soul! I will flail you alive. You told me that the Inquisitor was on the derelict. I've witnessed certain developments. The conclusion is that there are simply too many variables in this equation. I have an inquisitorial ship investigating the Martyr and the mysterious Alpha subject. The attack of the traitor Marines was unsettling enough, but the sudden appearance of these Drukhari marauders presents incalculable De tanta wea que risks. tengo que no sé ni qué. Por eso necesito un vendedor. No, cuerpo a cuerpo no necesito. Ya, chapu, en todos los. A la wea. Aunque ahí salía que yo aprendí a hacer una arma, algo así. Parece que hay fabricación también. Estaría bueno el Re 1 remake. Se ha actualizado. Igual que está re bien hecho. Así igual que está bien roto en el de mercenario. Capitán, oficial, no sé quién. Uploading data canisters. The ship is listed as the fiefdom of the Van Winter House, a rogue trader clan whose warrant of trade is currently under re-evaluation, marked as a confiscated vessel serving the Holy Ordos. Current emergency invocations indicate that the ship has been breached. Activity log mentions an Adeptus Asтерtes engaging with the raiders and an indoctrinated tech priest executing maintenance rituals on this subdeck. My priority is to find this tech priest. The security log implied it was an emergency situation. There will be no No te lo bufié y no venía nadie. ¿Puedo romper eso? No.
Leave this wretch and deal with the Inquisitor. We must alert the others. Hay un cobrecillo ahí. Mierda. Mecanismo antiguo, implante principal. Oh, eso está bueno. Y lo otro que bueno. Mecanismo, implante neural, eso, ¿no? Aquí está bueno ese, pero el otro también está bueno. Quiero una tienda. Wait. I can decipher the blessed lingua technis, but my organic voice box is unable to respond in the same manner. I gather that you are the ranking tech priest on the ship. Reverting to substandard audio output. I am an Inquisitor of the Holy Orders. State your identification tag. Artificer Omicron Arc, in the service of the Omnissiah. Warning. Priority of social interaction currently ranked as 0. Drakari forces are attacking the central data vault. This is unexpected. The Dark Elder are pirates and slavers, pursuing easier targets. Analysis. Their primary function is to gather information. Advised action. Find the Adeptus Astartes unit. En la sangre pareciera que como si estuviéramos en un barco. ¿Qué mierda? I leave you to your tech sermons on the damage generators. Que se hundía. A ver qué hay acá. Nada bueno. Conoce a Caius Storm. No era un... usar inoculador. Cuatro. No hay una que diga... No, parece que no hay un ataque melee. Parece que tienes que puro equiparte un arma melee para... como las hachas. Judging by the vestiges of battle, the Space Marine must be close. I'm still baffled by the Drakari presence on the ship. It simply must be connected to the mystery of the Martyr, but the details are unclear. Hold it right there. Is this more trickery of the Drakari scam? There are no recorded instances of the Dark Elder using such practices. You can stand down. My rosette identifies me as an Inquisitor of the Holy Orders. Another Inquisitor? What the... Never mind. We don't have time for this. I am Caius Thorn, Sergeant of the Stormwatcher Space Marines. I cannot say that I am familiar with that chapter. And with good reason, if you don't mind me saying so. With all due respect, Inquisitor, I would love to chat all day. But there are thieving, cowardly Xenos raiders crawling all over the central data vault.
Let us purge that place then. We will talk later. Nueva clase. Tell me, Sergeant, why are Hay the una Dark banda Elder siguiendo. attacking your vault? I swear on the Holy Throne, we have no clue. Our investigation focused on Uthertype. I see you use some unconventional methods. But as long as you cull the filth, you have my full support. As per the statutes governing cooperation with acting Inquisitors on the part of all Imperial subjects, supporting me is your sacred duty. Yes, and failing to comply is punishable by execution. Not that I've ever needed such an incentive. No sé qué es para allá, a ver qué hay acá. Ah, vida. Una ballena colapsado. What is happening down there? Glorious carnage. Progress is being made, Captain. We are shedding Xeno's blood for the Emperor, after all. We? The tech fleet said something about some other Inquisitor. Yes, we do have a visitor taking command. We're taking this... You couldn't have chosen a more unfortunate target in the system, creature. I find your arrogance amusing. I am exactly where I need to be. Your assumption cannot be based on any factual evidence. You want evidence? Very well. I will flay you alive, and you will give me the keys to the Anathema Ultima. You fought well for a monkey. Almost too well for my tastes. We'll ¿Qué es ese monstruo que se pelea solo? No sé qué es. O es daño de veneno. Glorious victory. We showed them the error of their ways, with sacred fire and steel. An analysis of the encounter can wait. Lead me to your captain first. Aquí es almacén y todo eso, ¿no? Tipo de objeto bloqueado, blindaje, electroide, biónica, punto, módulo no sé qué, punto de habilidad. Robot Castellán. No, mira, ahora está dando toda esa hueá desbloqueada, buena. Apoyo. Esto de defensa será para mí también, ¿o no? Se supone que yo soy un constructor. No creo que sea un constructor. Cuerpo a cuerpo.
Tienda. Welcome to my ship, Inquisitor. We are very grateful for your assistance. Your gratitude is unnecessary, Captain. My presence here is purely the consequence of a chain of unpredictable events. You must be aware that this ship is under Inquisitorial command. I know that, and by the rights vested upon me, I'm here to assume Inquisitorial control. Our commanding Inquisitor is on the Martyr. I don't even know what the protocol is in such cases. The protocol is to obey my commands, Captain, and help me find a Martyr. What was the Inquisitor investigating there exactly? It's all classified, I'm afraid, so I've never had the chance to find out. We were inspecting the Martyr and some kind of unique creature imprisoned there when all hell broke loose, and the Martyr jumped into the warp. We shall pray to the Emperor for the Inquisitor's well-being, Captain. But according to my calculations, I would be at best cautiously optimistic. I've placed a transmitter on the vessel, though, which might help us locate the Martyr. That is great news. I suppose that must be what the tech priest is so eager to discuss with you. Misterio del mártir. Oh, y al fin una tienda, loco. ¿Qué hay derecho para vender? ¿No habrá algo para que diga vender todo lo mierda? A ver, menos 7, chao. A ver si está más o menos. Menos 2, adiós. 6. Uy, está bueno. Yo voy a ver si me sirve algo para equipármelo de una. Creo que ya nada más. Entonces... ¿qué es esta cosa? Es un... ¿Es para prender las granadas o algo así? No, es una granada, pero es una cagada.
La mía todavía me quedan cosas, weón. Eso todavía no puedo, no son nivel 9. Y me sirve porque dice resistencia al calor para constructos. Este de fabricar. Subsector-wide scouring rights completed. The immaterial burst transmitter you placed on the Martyr has started sending signals through the Empyrean subconducts. We have the location of the Martyr then. Correct. The void ship appeared from the warp in the Atroxia subsector. It is currently docking at Port Valentinus in the Draco system. Star map has been updated with the coordinates. We have no time to lose then. Conceptos básicos de salvamento que puede desglosar tus artículos no deseados. Aumentar o tener recursos de ellos. No, hombre, yo bendito. Salvamento rápido, materiales de guardar y toda esa mierda. Ah, se pueden meter ahí. Y fabricación. Esta será mejor que la que tengo, no creo. Aunque yo la cagué. Inquisitor, I stretched my mind deep into the warp and connected with my own kind. I can sense the worlds beyond and the cryptic messages flickering through the darkness, all meant for you. I'm honored to meet you, Marcos. I've already talked to your fellow tech priest. Are you conducting your research together? Not really. The tech priest is more focused on the ways of the machine. I, on the other hand, am a high-ranking geneticist of the machine god, with an extraordinary skill set that I feel is somewhat wasted on this ship. If that altercation with the Drukhari was any indication, you must have had a fair chance to study Xenos organisms. Indeed. Also, with the amount of combat this retinue has been involved in, I have had ample opportunities to hone my skills in the art of inoculators. Are you offering genetic augmentations and rejuvenation rights? That is correct. Talk to me if you need me. My blessed scalpels are always at hand. ¿Qué hace esta mano? Es el que tengo. Potencia todo el daño en 10% durante 20 segundos. Y este 200% pero durante 5. Y esta más que tengo acá que es recuperación de inoculador 10%. Lo puedo equipar cuando quiera. Aunque este decía que cuando yo ocupo esa cosa, o no sé si será eso, corría rápido. Jugador contra jugador, mira. It was an honor to fight by your side, Inquisitor. Your performance was remarkable, Sergeant, as one would expect from an Astartes.
I'm baffled, though, that I do not know anything about your mysterious Stormwatcher Buscar chapter Marte at para venir all. para acá I would be a matar truly gente. disappointed if you did. Our existence is secret, our numbers are few, and our burden is terrible. We are the Watchers in the shadows. But rest assured, we are the sanctioned blades of the Caligari Conclave. Doing what exactly? Fighting and dying gloriously during classified inquisitorial missions. What else? No hay nadie más por acá. Mira que hay otro. ¿Qué es esto? Configuración de construcción, experto de tecnología, una clase de construcciones para ayudarlo. Tiene una nave diferente así, buscar. Oh, estas cosas de acá. Rifle láser. Oh, les podéis poner cosas, pues. Estas tienen una metralleta hasta el nivel. Es un solo objetivo de largo alcance. Daño base 54. Este es mejor. Este no tengo más. Hay gente que anda hablando ahora. ¿Cómo que quieren cambiar el color a la armadura? Algo así. No sabe. Módulos de equipo. Aquí qué onda, man. Necesito tener algo. Verifique el no sé qué. El almacenamiento. This mindless servitor grants access to the personal inquisitorial storage, where I will keep all the spoils of war I will find. Aquí para guardar estas cositas. 100% de experiencia durante la siguiente misión. Valor de venta. ¿Qué derecho para guardar en no sé qué mierda? Ahí usé uno. Mira, aquí estamos en el... ¿Cómo se llama el jueguito que sale ese? Que elegí un planeta y viajáis y no hacéis nada. Para aterrizar siempre aterriza ahí mismo. Y nos andaban quejando de esa weá. Ubicación especial del mapa estelar. Contrario al sector Caligari encontrará lugares especiales que generarán misiones únicas, opciones comerciales y player no jugable, algo así.
Una vez alcanzado el nivel 8, no dejes de echar un ojo en vez en cuando del sistema Chernobyl. Ah, no, esta misión es... Tech Priest, this Imperial facility has been abandoned for a very long time. Are you certain the Alpha Pariah is here? The data burst from the machine spirit was an emergency signal. The Alpha Pariah left the Martyr to follow an unidentified Vox transmission originating from these coordinates. I need more information on this place. Cursory data siphoning reveals that the deeds of Foundation bear the seal of Uther Tiberius. This must have been one of his secret hideouts. Humans, no corner of the galaxy is free from their unfortunate existence. I assume this one is with the Harbinger too. I am an Inquisitor of Holy Terror. Explain your presence here. Tell me, human, do you speak the language of dream riddles and dead gods? Enough of this babble. Answer my question. I thought so, monkey. You wouldn't understand our purpose here, not even if I wanted to answer your question. But I don't. Interesting. Most Eldari either live on their star-faring craft worlds or sail as corsairs. These are proven facts. My point is that these Eldar don't look like corsairs, so what are they doing here? And they are showing more hostility towards the Imperium than usual. Analysis shows that their tribal heraldry is unique. These Eldar specimen don't belong to any craft world listed in the folios of the Unholy in the ship databanks. I must investigate these Xenos, but the Alpha Pariah is the priority. X-loading the coordinates of the sensorium to your data slate. Access the surveillance system there. It could provide information on the Alpha Pariah and the Xenos presence. Cortical Lexicana module has flagged in important information. Supplementary notes on the Eldar suggest that some of them might carry memory crystals, used for information storage. That could be useful. You are right, Tech Priest. How can I access the contents of this crystal? Secondary analytical coils activated. Converting and X-loading data to your data slate now. Tech Priest, did you monitor any Vox activity recently on behalf of the Inquisitor stranded on the Martyr? Negative. Then the chances of finding the Inquisitor are reaching suboptimal levels. I have been compiling information on the craft world from the memory crystal.
A summary will suffice. Tuathal is a minor craft world, primarily roaming in the Caligari sector. This Aeldari megastructure has been constantly succumbing to a significant chaos infection that is gradually turning it inhabitable. The Tuathal Aeldari have been slowly abandoning the infected craft world, relocating to the maiden worlds in the sector. This is what I have for now. Keep me updated. I have begun gathering information on the recent history of Maiden World Loria. Proceed, Marcos. Most of the information is classified, but it seems that after the recent Tyranid High Fleet was destroyed in the subsector, a substantial number of the surviving Xenocs attacked the Tuathal Maiden World and tried to assimilate the local biomass. Interesting. But I have a situation here, Marcos. We will resume shortly. Initiating elegy canticles. Ah, mira, es un módulo para la... Ah, mira, eso estaba muy bueno. A la torreta o algo así que no te estaba viendo. Hasta fuck con este traje, mira. Blindaje electroide. Pero está muy mierda. Aunque es azul. Ah, 5 combustores. Que lo que decía combustores, ¿no? A ver cómo se ve. Bien raro, ¿eh? Sale que aquí tiene un casco y todo eso y ahí queda con un gorro. Sí, sería uno mejor. Ah, la mierda. Maldito por las espaldas.
Inquisitor, the contents of the memory crystal suggest an explanation for the hatred of the Craftworld Elder. There is no acceptable explanation for turning against the Imperium. But carry on. The Tuathal Eldar requested assistance from the Imperium when their maiden world succumbed to the Tyranid invasion, but Thule Forge World intercepted the message. The Adeptus Mechanicus decided to purge the Tyranid threat in their own jurisdiction and ordered a full-scale exterminatus on the Eldari world. Logical. The results of biomass denial override the sanctity of a Xenos world. Loriach has become a barren wasteland, devoid of all life. These Eldari on their dying craft world lost their last hope to escape from their demise. They blame the Imperium for their fate. Igual está bueno, esto va a estar bueno para desguazarlo. The tech priest is skimming through the personal logs in the tech priest data hoard from the facility. Subjective records are really suitable for proper analysis. He highlighted a few curious details. After the excommunication of Uther Tiberius, the place was investigated thoroughly and used by the Inquisition. After a fatal Chaos incursion, it was abandoned on the order of the Caligari Conclave. Which means that the Eldar didn't attack the station. No, they just took possession of the facility. The Harbinger is still in the human shrine. I need to return there immediately. The spirit stones of our brothers and sisters are empty husks. How is this even possible? The Harlequin warned us, and foolishly we ignored her words. I will deal with the Harbinger. You stand guard here. We have a new intruder. Mierda. Access the terminal to open surveillance mode and restore power to the facility. Cambio de wea cada rato. Esta wea es una construcción, ¿o no? No, dice constructo. No sé. Sicó el combustor. Si me pongo esto me sube el daño a los robotitos esos que andan por ahí.
es esa mierda de Cataprom Vanguardias? Dice toda la resistencia cuando el estado de supresión es protegido. Y el otro es de curación cuando uso una poción. Y casi ni la uso. So, a ver. I've located the Alpha Pariah. She's on Shrine level Alpha 4. I need to return to the ship. Then I will find her. Blessed be the power that suffuses the ancient machinery in this fortress. Y para acá para arriba no investigué, a lo mejor hay un cofrecillo. Ah, no hay nada. A la mierda tanto subí con esa vaca que usé, ¿no? Capacidad de construcción. Más 3% de velocidad de ataque para todas las habilidades de constructo. Eso está bueno. No, no que tanta weá. Defensas. No creo que tanta defensa. Ofensa de compinche de espiga térmica. Es loco, no tengo otros poderes o algo así. Gloria, ¿qué es esto? Cabala, crear cabala. Esto es como una guild, algo así. Esto. Mira, ahora tengo uno de estos. Lo que yo decía, las habilidades estas no las podéis cambiar o algo. O siempre tenéis que tener la torreta y la otra torreta. Entiendo, ¿no? ¿Será así el juego? Hay un
un botón para ver las habilidades de uno. A ver. Usar inoculador, mapa, inventario, ventana de diario. Son puras pasivas, por loco. ¿Qué te me dice? Ofensiva de compinche de espiga térmica. Daño calor a las construcciones. Calmó. ¿Qué se me lo puedo colocar? ¿Cuál era la otra weá? Cooperativo, dice. Acá. No, se puede poner alguna, ¿no? Se puede quitar, ¿o no? Sí. Creo que a este mejor. Oh, pero mira, loco. Ahora le puedo poner esto. No sé qué weas son. Es aquí nomás el lugar donde me deja. Ver como otras torretas o cosas así, pero ataques de área. Y le puse esta cosa que es de área. Bueno.
Vamos a hacer otra vez esta cosa. Esto lo voy a guardar por si acaso. Velocidad de ataque para cataprón destructores. ¿Qué es esa wea, weón? Cataprón destructores. No entiendo, weón, esa wea. ¿Y esta qué me hacía? La verdad que puedo crear algo, a ver. Una faja. Esa arma saldrá buena. $57 a 70 y tanto. Por ejemplo, esta weá, weón. ¿Qué son esas cosas de cataprón? Espiga térmica, robot castellán. ¿A dónde puedo cambiar mis habilidades? ¿Era esto? Oh, es esto, mira. Nivel 28 recién. Bueno, vamos a tener que hacernos una build con lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, drenaje de vida, ¿qué será eso? Que ellos roban vida. Puntos de vida. Más velocidad para andar rajado. Bonificación de área. Es que estos son dos nomás. No te vais como para otra cosa mejor. Velocidad de ataque para cataprón destructores. Esa será una habilidad que después me dan, yo creo.
Este está bueno porque creo que yo lo ralentizo. Voy a poner uno ahí. Y esto voy a ver qué onda con esto. Esta loquita que vende. A la mierda, esta cagada vende recara. Concede un punto de reinicio del árbol de habilidades. Te permite distribuir todos los puntos que se hayan gastado. Mira, ahí está para reiniciar. Invasores a el Dari. Inquisitor, the Argos are detecting significant hostile forces on this level. Are you absolutely sure you want to go in alone? This is the most optimal decision. Based on the facts I have gathered on the Alpha Pariah so far, she would be a valuable asset to the Imperium. Ah, puto lanza llama, man. Es como para tirarlo al lado de ellos mejor. Aunque esto ahora tiran láser, man. Baja. Tan bueno aquí, digamos. Subiría la pura supresión nomás. Sí, es que esta otra weá dice daño físico y no tengo ni daño físico. Puro daño de arma. I have noticed a sudden swarm of cherubim. What is happening, Margos? By restoring the power grid, you have activated the local cherub shrine. Are these cherubim performing surveillance on this level? This is their standard behavior pattern after an extended hibernation cycle. If I may give you some advice, you can access the information gathered at the cherubim shrine. Yes. Surveillance data is the prerequisite to tactical planning.
Dice que está aquí. Estaba. Ah, no, o sigue estando ahí. Mucha hueá que hace. Hay algo acá. Un testamento. Evaluación. Creo que eso es como un resumen de todas las Biblias que salen a veces. ¿Qué mierda es eso? Tecnosaurio, decía. You have reached the main chair of mainframe, Inquisitor. Accessing the cherry-picked feed repository is the next logical. Teleport beacon in range. Entonces con los monos melee tenéis que andar saltando donde iba, ¿no? Aunque con este también puedo hacer melee con esta, ¿verdad? Yo quiero mejor un arma.
esto. The Harbinger's fate resonates in the future. We're at the crossroads, where oblivion looms close. The one who sees his own doom can better avoid its path. Spare me. She is dangerous. If we choose poorly, not even the Whispering God can save us. She is magnificent, isn't she? Like the death of a son. Her sheer existence fills me with revulsion. But still, she's just a monkey, and a weapon waiting to be used. Quite the contrary. She has finally taken the stage. Everything will unfold from here. Then we should play our parts too. Warriors, proceed! The Harbinger's fate resonates in the future. We're at the crossroads, where Analysis. The Alpha subject has been manifesting powers currently unlisted in the classified Psyche Index. What a tantalizing glimpse into the true potential of the Tiberius research. I must secure her immediately. Accessing the sacred mechanism now. Dame algo bueno. A ver, esto. Desvío, contraataque cuerpo a cuerpo, todas las resistencias. Dice, más resistencia al calor supremo para consulta de experiencia adquirida. ¿Qué onda con el gorrito? ¿Esta va qué es? Ah, un módulo. This is Inquisitor Kraybart, speaking on behalf of the Ordo Hereticus of the Holy Inquisition. We have received your code red astropathic transmission, and our fleet is calculating arrival vector as we speak. Prepare to join our forces shortly. Reinforcements are almost there. Why don't you just wait for them?
The Alpha Pariah has no control over her abilities, but she will react to danger fiercely, and the Order Hereticus are not famous for their patience. Torreta andaba jugando, no sé dónde chucho. Mina a distancia. Ya está mejor. ¿Qué cambié que...? Ah, eso. Ahora no corro rápido y... le da como un escudo a la weá esta. Are you trying to flee the mayhem of your own doing? I am nothing but an observer of the unfolding tragedy. Stop speaking in riddles. What tragedy? The Harbinger was brought into existence for a reason. She is either the fall or the last hope of your misguided kind. Is she now? Tell me everything about the Alpha Pariah, or I will kill you. You have no sense of timing, human. We will meet again at a more suitable place and time. What in the name of the Emperor was that creature? A Harlequin. A member of an extremely militant and highly cultured subgroup within the Eldari race that doesn't belong to any faction. ¿Dónde se estaba? La mierda, una vaga como legendaria, ¿no?
como bufo. Esta silla de mierda. The persistence of your kind, monkey, almost makes you interesting. I will not rest until I have secured the Imperial subject. Why? She is unnatural. She is everything we both consider repugnant. That is totally irrelevant to the situation. Still, you don't need to be concerned about her. We will need her alive. Another memory crystal. It might contain new clues. No sé ni cuál estoy haciendo acá. Esa es la loquita que mató a todos, ¿no? Es un muñeco, un muerto. Stay away from me. Did you see what I did to those elder? Yes. I have the picked records of the entire encounter for further analysis. Who are you? What are you doing here? I am an Inquisitor of the Holy Orders. I have been investigating the mysteries of Uther Tiberius. I'm here to take you to safety. Uther Tiberius. What should I even call that man? My creator? My father? My nemesis? I have insufficient information to answer your question at this time. And what if I want to stay here? Will you kill me then? Do you harbor any curiosity about your origins? Wouldn't you like to gain more information on your potential? That's all I've ever wanted. But you didn't answer my question. It was a foolish question. I can provide protection and a relatively comfortable existence for you. Rejecting my offer would be illogical. I'll go with you. I don't feel I have any choice, anyway. Se veía que había otro cofre por ahí. Inquisitor Cravat, you may be relieved to know that I have completed my mission without your assistance. We expected no less of you. However, I demand that you cease your involvement in this matter and place the Martyr and that Alpha Pariah into Ordo Hereticus custody. I am a seeker of knowledge myself, and I shall be involved in the ongoing investigation. Other Tiberius was a heretic. The Martyr has clearly been a hotbed of heretical activity. This is Ordo Hereticus jurisdiction, and we will purge every last hole of that accursed ship. The decks are swarming with daemons. Are you prepared to start a jurisdictional dispute with the Ordo Malleus as well?
I don't like your tone, Inquisitor. Not one bit. We could make a compromise. I can give up the investigation on the Martyr, but the Alpha subject is the most intriguing asset for the Imperium we've had. I must study her abilities. I usually don't compromise, but considering your stellar achievements in the fight against heresy, I am willing to make an exception. I sense a but coming. But we might need your help as well. A sudden outbreak of potentially chaos-related infestation on Cascadia Prime requires attention. We need our forces on the Martyr. If you are willing to investigate the infestation, you can take the Alpha subject with you. The Martyr cannot leave this system, though. I can accept that compromise. Perfect. Que eso está bien porque me ayuda con los robots culiados. ¿Cuánto llegará hasta aquí para que me dé la pasiva? Con un... Bueno. Golpe crítico. Estrella de la forja. Todo esto, venderle lo que no sea de color, como esto, esta cosita que es normal, esto lo vamos a devolver, nada me sube para eso, sí. A ver, empezamos. Ese no, ya sé que no me voy a poner. Este está bueno, es como este, pero mejor.
Otro traje de chino. A la mierda esta cosa, mira. Necesito más materiales de eso. Eso no tengo, en serio. Hay que ser nivel 21 para usarlo, man. Apariencia. Ah, mira, aquí podéis cambiar el color. Está bueno eso. Mucho texto, pero a ver qué. ¿Qué pasan estas cosas? No, hombre, mira toda la agua que podía hacer, what the fuck. ¿Reiniciar qué? Rango medio. $86.16. Están ahí. Bueno, sale el rango. Combustor melta. Flamer. Cambiar constructo. Oh, aquí está. Arañas. ¿Qué son estas? Invoca 3 unidades. Y este que tengo. Ah, pero podría después. Ah, aquí está el otro one, vanguardia y todos esos killers. Invoca 2 unidades, dice. Cacha, pues loco, estos tienen. Disparan cuerpo a cuerpo
a uno mismo. Autodestrucción. No, estas son a cuerpo, por eso son... Ay, caché, por eso son así... A ver, vamos a probar eso. Aunque antes creo que también la cagué de nuevo. Que había elegido yo a este. Inquisitor, you promised me answers. Then you put me in another prison cell. You are free to wander the vessel. Right, so I'm allowed to leave this ship, where everyone is horrified or disgusted by me for reasons I don't even understand. You are the subject of a highly classified inquisitorial investigation, and you must be kept under constant surveillance. So a prisoner. What have I done to deserve such fate? You have done nothing wrong, yet. However, Tiberius abandoned you before you could perfect and expand your talents. Therefore, you pose a potential threat. I don't know anything about that. I just have this energy inside me, squeezing, stretching, sometimes snapping, and then bad things happen. Like when the Martyr arrived at that fort. What happened? I was in a haze. I remember that the talking flesh servants on the walls were screaming at me to hide, but I couldn't. And those elder came for me. Then I woke up properly and made them hurt. We will study your abilities properly. I will make sure that you only use them when it is necessary. Antes la cagué, tenía unas cositas para ponerle a las torretas y las desguacé. Inquisitor, I have completed the preliminary tests on the samples from the Cascada Prime. The results are fascinating. Fascinating is an unscientific term. I need specifics. I will need more samples. The plague is clearly of warp origin, most probably caused by an as yet unrecorded pathogen. The infection is spreading like wildfire through the hive. The mutant scum and the treacherous cultists have already begun exploiting the situation, leading an open rebellion. According to Vox reports, the local enforcers have been overwhelmed, but there is an operational Astra Militarum outpost in the vicinity. Los rayos esto. Affirmative. I will take over command.
has been secured. Apologies for ruining the moment of victory, but the sensors show large forces headed towards you. Is the local Vox station still operational? According to the readings, it is. I'll go there and call in reinforcements. Hay que destruirlo, ¿qué? Toma el mando. Tiene que haber abierto alguna weá de acá. En culiño, gracias por el follow. Captain Logren of the 12th Cascadian Regiment reporting for duty. At ease, Captain. I need an update on the situation in the Hive. It is really bad, Inquisitor. The upper hive has been overrun by these insane freaks. We have entire zones, dead and silent, that have entirely succumbed to this unholy plague. Gather your forces, Captain, and assist me. The Emperor will guide us through this No sé, por ahora está interesante, aunque hay cosas que no cacho muy bien, pero de hecho no sé ni cuánto durará. Estoy recién nivel 14, pero por ahora como un 8, algo así. Por lo que estoy viendo también hay como poderes que te lo dan en ciertos niveles, parece. La mierda. Ready to fight. For the Emperor! Estoy comiendo todas las granadas. Y las veo casi. Creo que tiene cooperativo y PvP también. Aunque no he probado ninguna de las dos como estoy recién. Y supongo que el PvP tenéis que estar equipado para entrar a una pelea o no sé ni cómo es. Mierda, loco. Margos, I need your opinion on those unholy outgrowths. The growths on the cadavers look post-mortem, probably organic viral transmitters. My theory is that the pustules are emitting gaseous pathogens to hasten up the spreading of the plague. Aparte en cooperativo debe ser una locura también este juego.
the first key location. A small victory, but a victory nonetheless. That's exactly what our soldiers need in this situation. For the Emperor! ¿Qué es eso de llegando en...? Pam, pam, pam. Voy a empezar a disparar este loco que ya empezó. For the Emperor! Move! Now you'll pay! At your command! Making progress, I see. That's the second location secured. Cut through the mutant rabble, Inquisitor. Cleanse the taint of chaos from this hive. Die, maggots, die! The plague is indeed the result of an artificially created mutagenic pathogen of nerve. Only a very powerful entity of chaos is capable of creating something like that. The analysis of the pattern verified my theory. The outbreak originated from a specific location in this lower hive. Send me the coordinates. First, we need to purge this area. Otherwise, this hive is doomed. Charge! The charge! Ready to fight! Take it like a man, Cosmo. Onwards! Don't linger, guardsmen! No, otra vez estoy pisando las cagadas de bomba. Accessing the sacred mechanism now. Charge, I say! Charge! Now you pay, gun! Como se llama, los NPC son repagos, se van para allá para donde está el veneno. Die, maggots, die! Igual ahora está en oferta el jueguito. For the Empire! Don't play your guardsmen! Charge! I support the Emperor! Y encima trae todos los DLC, parece. Onwards! Don't linger, guardsmen! Ready to fight! A ver, vamos a ver qué tenemos. ¿Alguna mejora?
Cataprón, construcción, resistencia, canal protegido. Está bueno. Supongo que los trajes son así como robóticos así, pero con un gorro de esos de chino. Área de efecto, tiro de rifle, fusión, habilidad de pistola de combustible, plasma caliber, arte visera, plasma caliber. At your command. Está bueno. Y muchas gracias, Christoph. Muchas gracias por el follow. Thank you, thank you. Intel, ¿qué es esta cosa, mira? Información valiosa sobre una misión especial. Aquí que tengo. Ah, tengo para elegir. Pero creo que no puedo hacerlo acá, tengo que hacerlo en la base o algo así. No. No la cagues. At your command. Ah, pero ahí los recupero. Estas bombitas ni se ven. Charge! I said charge! Tengo esta hueá aquí, a ver qué. Ah, dos monstruos. Buenas noches, bro. ¿Qué tal el juego? Si está chido. Sí, por lo que llevo está bueno. Si bien igual hay más clases. Hay como 4 clases más. Lo que no sé si no compráis todo el como ahora está en oferta, te dan como todos los DLC, no sé si por eso te dan todos los monos. O sea, sí estaba antes, pero por lo que yo está bueno. Mueran gusanos. Creo que algo bueno me dio. Y ahora ando usando este mono que es como un invocador, un cazador, impostor que invoca robots. Aunque esta es una misión. Activation sounds initialized. Una misión donde me están ayudando estos soldados.
A ver si me dieron algo bueno. Esta cosa. Supresión, probabilidad de golpe crítico supremo y 10% de fuerza crítica supremo contra objetivo garantizado. Oh, ese está bueno. Este. At your command. Esta arma es mejor, ¿en serio? Fuerza. Cada ataque tiene probabilidad de desacelerar. Daño cuerpo a cuerpo con construcciones. Hemorragia. Estaba pensando en comprarla ahora que está en descuento con todos los DLCs. Bueno, si te gustan los juegos así como... Así de RPG tipo, no sé, Diablo, cosas así. ¿Y te gusta esa onda de Warhammer? Está bueno. Y como digo, todavía me falta por ver qué onda con eso de multiplayer y todas esas cosas. A ver qué hacen ahí o cómo es. The afflicted section has been cleared. I will return to the ship before heading into the bowels of the city. A lo mejor es como el LOL. May I remind you that as long as the pathogen remains virulent in the host population, your achievement will be temporary. When I burn out the source of this blasphemous plague, the Officio Medicae can deal with the survivors. This wretch was more than a simple grunt. He might have something that could tell me more about this plague. The entity that orchestrated this outbreak might still be on this world. Perhaps you should evaluate the option to capture it alive, Inquisitor. Always on the hunt for forbidden knowledge, right, Margos? Accessing the sacred mechanism now. Queda un bichito como por acá, ¿no? En este juego, de hecho hoy día nomás lo empecé. Lo que llevo de streaming es lo que llevo en el juego. Lo compré ayer. Y recién soy nivel 15, o no sé si voy a subir otro nivel ahora. Ahora 16. Es que usé como un ítem que te da más experiencia por misiones. Ahora no sé por qué tengo un escudo. Debe ser por el traje que me puse. Ahora puedo elegir una otra pasiva. Sería bueno este. Como yo invoco cosas, robot y todas esas cosas. Hay un montón de cosas que todavía no cacho. Bueno, aquí te da... Más adelante te dan nuevos... Supongo que estos son como los poderes. Te van dando así como en el WoW. Que por cada nivel te dan una mierda. Creo.
Y esto sí que me dice que le aumenta el ataque al cataprón destructor. Que vi que son... Cataprón destructor dan por acá. A nivel 20 recién me los dan. Así que sería... ¿Para qué lo voy a poner esto si ni lo tengo? Igual que ese. No sé si ponerlo porque no dice nada de un robot. Dice para las construcciones. A lo mejor disparan. Le da daño de fuego. Igual está esta cosa que si hay como opciones y te dice si elegís el mal o el bien, o no sé si este es el malo o este es el bueno. Y acá está como a ver qué colocarme. Oh, ya vi, mira. Tenéis que ir haciendo esto para que se te desbloquee, pues, lo que más usáis se te va desbloqueando acá, parece. ¿O no? Si hago críticos... Ah, no, nivel 17 dice. Tengo que matar a 50 para que salga esa cosa. O algo así. Y si soy tanque, vaya a completar más rápido cierta weá, no sé. Igual que esta cosa, no sé qué onda, velocidad de ataque. Le voy a poner... A ver, calmado, que estos me llevan a otras cosas. Aquí esta no sé qué onda. Hay como, no sé si es por ponerlo en español, que algunas traducciones quedan malas o no sé qué. Y que ahí salen como unas letras que nada que ver, parece. Es como una de área para un robot que ni tengo. Castellán robot. Maniobras. Y los que tengo yo son estos. Se llaman... son constructors. Constructo tarántula. Que de hecho ahora puedo ponerle cositas. Estos rayos no me gustaron mucho, se los voy a cambiar. Velocidad de movimiento. Que anden rápido así terrible de loco. Y aquí por ejemplo hay otros. Uy, what? Este es otro. ¿Qué hace la agua que puedo invocar? Esta torreta inflige 106 a 20 más 26. Este es como lo mismo, pero este se andaría moviendo, parece.
calmado. Qué raro que este yo lo tenía. ¿Será que estas cosas duran una misión? Yo me acuerdo que a este lo tenía con... A ver si le pongo una de estas y después cambio. No sé, porque antes se me... Lo tenía con una parece y se me borró, no sé qué. O son por misión. Vale, entonces, ¿qué íbamos a decir? Que vamos a cambiarlo por este. Y a este como es... Este parece que es melee, weón. De 95 a 15. De 90 a 10. Tiene provocación, cuerpo a cuerpo. Efecto en cono. Ah, tiene una AOE en área. ¿Esto qué hace? Resistencia física. Cada ataque tiene 3 oportunidades de bloqueo. PvP. O sea, punto de salud, construcción equipado al cataprón. ¿Este es un cataprón o qué? Esto es un cataprón vanguardia. Más vida. Cada ataque tiene oportunidad de bloqueo. Eso no entiendo. ¿Oportunidad de bloqueo de qué? Reducción de daño. Escudo de energía máximo para regeneración de escudos. Vamos a ponerle ese ya. Esto después puedo tener más, parece. Invocar, no sé, unos 20, vale. Y aquí está esta cosa, bueno, aquí hay multijugador, jugador contra jugador, cooperativo. I've analyzed your log several times, and I'm certain that the Alpha Pariah has the unique ability to completely destroy daemons instead of simple banishment. Still, we have no idea how that works. True. The data we have on her abilities is scarce, and her previous encounter with a greater demon on the Martyr could be an anomaly. That is why I want her to join me on the chaos-infested world during my mission. Her powers could purge the infestation. You are experimenting with a live subject, Inquisitor. An idea worthy of a tech priest. A perplexing reaction. I was an adept of the cult Mechanicus. Their methods are also applicable to Ordo investigations. I will prepare the Alpha subject and have the teleportarium ready when you call for her. Entonces ahora sí me sirven estos de área. Cataprón. Velocidad de ataque del cataprón, el que tengo recién. Le da un efecto a la habilidad aplastar del cañón gravitatorio. Ni tengo esa weá de coche. Vamos a ponerle ataque, a ver. Y... Quiero moverme más rápido. Ay, no sé si se moverá tan rápido. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué esto qué es?
¿Qué onda, Henry? ¿Qué onda, Henry? Muchas gracias por la raid. Que de hecho... por el emperador. Ahí está. Creo que también es... ahí para que le den follow ahí a los cabros. Que también ahí juegan ahí jueguitos. ¿Qué onda, Henry? ¿Cómo fue el God Eater? Ando aquí jugando este jueguito que compré ayer. Y ando más perdido que la chucha entre tanto menú y cosas que no entiendo por ahora. Y ítems. Esto tiene más daño, pero no quiero hacer cuerpo a cuerpo. Uy, este traje, men. Ah, mira, ahora parezco un cura, weón. What the fuck. Es tipo diablo, de hecho sí son los inquisidores del planeta acá. Que ya no cacho mucho del... He jugado unos cuantos juegos, pero así como de lore profundo, de cómo se visten y todo eso, no. Sé que... Bueno, por lo que me decía el Yeyo también, que son algunos que adoran a las máquinas y no sé qué. Son así fanáticos. Y como está en oferta igual, y traía todos los DLC, acá estamos jugando un ratillo. Que estaba viendo este si me lo pongo, ¿no? Área de efecto, tiro de rifle, fusión, habilidad de pistola, combustor. Tiro de rifle de fusión. Tiro de rifle se refiere... de este láser, ¿no? Lo que no entiendo es esas cosas que dice PV para construcciones. ¿Serán todas las construcciones que yo hago? Así te que matar a la herejía y tienen todo ese rollo de monjes de la Inquisición futurista y también cuidar la tecnología, mantenerla como está porque son reliquias que se perdieron en el tiempo. Y de hecho, en delante encontré como unos archivos así y yo elegí guardarlo, algo así, porque eran datos que estaban perdidos ahí para usarlos de nuevo, algo así. Vamos a probar con eso. Y ya todo esto de aquí lo voy a hacer mierda nomás. La verdad que yo iba a hacer esto. Todo lo que no es de esto lo vendemos. Lo que sea de basura.
Y todo lo otro lo... Ah, no, todo lo otro no, porque... En delante dice tira estas cositas y me servían. Y tiene un montón de cosas, ¿no? Podéis construir. eh, con estos materiales. Que en delante la cagué porque no sabía que había construcción y vendí todo. Vendí toda la wea. A la mierda, ya no lo voy a usar. No quiero ser melee, así que adiós armas melee. Y fabricación, quería fabricar algo rojo que todavía no puedo. Esta acá la fabrico. A ver qué sale. Que me pedían. Bueno, fue tantas cosas. A lo mejor ni me sirve. Pero vamos a ver. Es mejor. Es mejor. Bueno, por si acaso, la otra la vamos a guardar. No voy a hacer que sea una mierda y... Ah, dale, Christoph. Muchas gracias por el follow y ahí que vaya bien. Que termine de ir bien el stream. Muchas gracias. Ahí que vaya bien. Sí, eso también pasa. Son como los caderos cruzados, en vez de proteger reliquias, protegen tecnología del pasado. Pero todos son así o porque también ahí están estos buenos que en un juego lo usé. Estos como marines. Y estos estaban peleando contra otros locos, creo. Y en otro juego de Warhammer usé como a unos que eran como unos aliens. Pero no usaban nada de robot. Eran como soldados, así, ¿no? A ver qué dice esta loca. The time has come for you to join me on a priority mission. It is time to test your abilities and determination. Before I say anything, what am I supposed to do? We will enter a hive in the thralls of a chaos infestation. I want you to employ your powers to put an end to that foul contamination. No! Absolutely not. I lived through that nightmare countless times. Walls thick with muck, the shambling shadows on the corridors, the growling of those creatures. No! Your fear of chaos is understandable, but you are far from defenseless. And this was not a request, by the way. Are you willing to kill me if I disobey? Or am I too valuable for that? Aquí mira, ¿viste? A ver. La Inquisición usa psíquicos autorizados para detectar demonios y usarlos contra la herejía. Aquí me está diciendo una cosa que debo elegir. Decisión radical. El alfa paria es un activo único, así que debo acercarme a ella con mucho cuidado. Su comportamiento es inaceptable, pero quizás algún tacto me pueda servir más en este momento. Su miedo es irrelevante, las necesidades del imperio son primordiales. Debo hacer sus habilidades lo que sea necesario. Puritana, no, radical, vamos, radical. Que el otro antes elegí radicales y...
La subo por completo, me van a dar otra bonificación. Y a ver qué onda, a ver. I would do anything in my power to save the Imperium from destruction. Would you? I would. But you must know that I'm truly terrified. What if I lose control over my powers? You will not. That is why we need to test your abilities out there. You are right. I think. Eso que la van a usar como un soldado más, ¿no? Como uno, ¿eh? Que esa mina tenía poderes. Tiraba como fuego y todo. Lo que no sé. Estos están completos, ¿cierto? Esta no. Dice que encuentra la fuente de la plaga. A lo mejor ahora tengo que ir a hacerla. Starfield. Esta cosa creo que abre como una mierda de Steam, así como externo. Que había que hacerse como una cuenta para... Bueno, no para jugar, pero... para que se queden tus datos de tu personaje o algo así. O para que podáis recibir premios o no sé qué mierda. Lo típico que hacen en estos juegos. Asedio, purga, infestación. Ahí está lo de infestación. ¿Va al mismo lugar o no? Viste como que se va para otro lado. Creo que era esa misión que estaba ahí. Vista del sector. Los 5 son la magia del 40, los usan para viajes espaciales. Nugre es uno de los 4 dioses del caos, el dios de la plaga y la pobredumbre. Si esa es misión de campaña. Esta no. Ay, no sé ni dónde me metí ahora. ¿Qué eran esas otras misiones que habían delante? Ah, sí, fue acá. Pero... aquí estoy como en otro lado, ¿no? Y las otras misiones que estaban en delante, ¿de qué lo que era? Ahora otro menú, what the fuck. Creo que eran misiones de la mina, no sé, man. La cosa es que quiero volver ahí para ver qué onda, pero no sé cuál era, man. Quemando podredumbre. ¿Y este por qué tiene un cosito así?
Ah, esta era, ¿no? I hope our little misunderstanding in the past won't cast a shadow on our relations, Inquisitor. Que lo pasado sea pasado, Inquisidor Cravat. Aún así esperaba más de un Inquisidor del Ordo Hereticus. It is an understandable but deeply misguided expectation. If you spend your waking hours hunting for heretics, traitors, and mutant aberrations, you tend to adopt some of their methods. It's regrettable, but also inevitable. Debemos aspirar a tener ese estándar más alto. Inquisidor entiende su razonamiento. Inquisidor cree más de lo que piensas. Once I stumbled on an interesting quote in an old scroll, probably predating even the dark age of technology. Something about gazing in... I hope our little misunderstanding in the past won't cast a shadow. It is an understandable but deeply misguided expectation. If you spend a child's idea of morality... The galaxy is burning and I hope our little misunderstanding in the past won't cast a shadow on our relation. It is an understandable but deeply misguided expectation. If you spend Este loco no pasa nada, mírale, cualquiera que le respondí se dice atrás. I hope our little misunderstanding in the past won't cast a shadow on our relations, Inquisitor. What? Yo creo que fue... I hope our little misunderstanding in the past won't... It is an understandable but deeply misguided expectation. A child's idea. I hope our little misunderstanding in the past won't cast a shadow on our relations. En delante cuando estaba en el puente... A ver, esto de acá... Eso no puedo ir. Eso tampoco, eso tampoco. En delante elegí una cosa del inventario y me mandó como a una misión y yo dije, no, mejor después la hago. Y creo que la cancelé o algo así. ¿Y aquí dónde estoy, weón? ¿Estoy aquí o acá estoy acá? A ver, este es 5, 10. Este es el que tiene menos. Esto no entiendo. ¿Estos serán misiones? Pero vamos para acá, bueno. No sé qué le habrá pasado a las otras cosas. Quizás por salirme de ahí se cancelan o algo así. You are approaching the site where the plague originated. Beware. The sensors are indicating increasing warp activity in the area. I interpret this as a confirmation. My priority target must have learned of my arrival. In any case, it is the perfect opportunity to test the Alpha Pariah's unique abilities. Porque en delante salían... En esa zona donde el loco me estaba hablando, salían dos misiones, una de asedio o algo así. Pero yo me salí. Y después creo que volví ahí y ya no salían las misiones y el loco estaba como enojado, no sé qué.
¿Quién sabe lo que pasó? I don't even know what I should do. Just do whatever you have already done several times when you tried to protect yourself. Que son imbéciles estos monos. Me tiran a las bombas, como. Dale, anda a pelear. ¿Hace cuánto día tiene ese mono? What the fuck? Regarding your uncertainties, I wonder why Uther Tiberius didn't train you properly. Uther was a genius, but also a terrible mentor. If it helps, I'm inclined to avoid his mistakes. Estoy perdiendo toda la bomba. Yes. If I can't silence the alarm, I'll face some serious consequences. Not that I'm complaining. I couldn't disable the alarm in time. On the bright side, finally, silence. Esta colmena con cosas vender y plus esa cosa del Nurgle. Esta cosa, pues, una misión especial con alto riesgo y alta recompensa. Esa weá la usé y me mandó una weá y dije, después la hago. Me salí y no me salía después para elegirla de nuevo, pues. Malditos troles. Bueno. ¿Qué va si hago esto? Ahora se recarga bien rápido. Ya estamos rotos, loco. Vale, tanque. Inquisitor, it was a bold choice to bring me here. Has it occurred to you that maybe you are the one who should be afraid of me? Are you threatening me?
I'm just pointing out the fact that I have no control over my abilities. That's all. Armas digitales, what the fuck con eso. Esto. ¿De qué será esa weá? En todo caso ni he visto que ese mono pegue. ¿Pega ese mono con la hacha o no pegaba? It is time. Unleash your powers on the Horde. Are you sure you want me to do this? This is your primary function. Should you fail to comply, you will probably die. It is too much. I don't know if I can control it. Yes, I can do this. Perish! Initial test phase completed. Subject's potential is remarkable, but control remains unstable. Tech Priest, I need her back on the ship now. Un tecno sacerdote. Calibration problems. Warp anomalies combined with the subject's distortion field are hindering return teleportation. This location is extremely unsafe for her. Correct. Sensors indicate large hostile forces inbound. I'm ordering the assistance of the Astarte Sergeant. You can revert the teleporterium sequence, I presume. It was wise of you. No one will withstand my righteous fury. Try to keep your head clear, Thor, and focus on the protection of the Alpha Pariah. Their survival is paramount. Rest assured, not a single abomination will live long enough to get to her. Tech Priest, why haven't you evacuated the Alpha Pariah yet? Calibrating teleporterium sequences. Chance of failure calculated unacceptable. Suggestion: nullify the source of Imperium fluctuations. That was hardly a revelation. Find a solution. A la mierda más. Tell me, Inquisitor, is this young woman really worth all this trouble? Not that I need any excuse to kill the villain. Just wondering. She is an Imperial citizen, Thor, and a very important... Los monos son idiotas, se tiran a la... A pariah. And I just can't help feeling instantly. Tiran directo al veneno. Not to mention her unnatural powers. She can destroy demons, Thor. The galaxy is burning. Those powers are the most valuable assets we have ever had against the ruinous powers.
Mission complete. Estimated chances of successful teleportation are currently at 95%. Run me the worst-case scenario for the Astartes and the Alpha Prime. Their physical bodies will disintegrate. Regarding the spiritual component, you can access reference material flagged as unconfirmed. I find the chances suboptimal. Excellent. Para allá, pero... A ver. Sí, este ya es mejor. Loco, esta granada la tiré y no hizo nada, mira. No, te da una mierda de bufo, weón. Garantiza el 30% de críticos. Eso nomás. Baja Tecnomarte. Estos dos no son los que me suben. ¿Cómo se queda parado? Do you see how fragile your master's so-called Imperium is? How imperfect you all are? This insight is a gift from our benefactor. Who would that be? Another pitiful traitor yearning for vengeance on his former kind? Alas, I cannot share his name with you, but rest assured, his genius will turn the Caligari sector into the most beautiful garden of Nurgle. Not on my watch. I will burn out this rot with the sacred fire of the Emperor. Such fervor! A true pity that I must kill you so abruptly. Why not? Your flesh will spawn wonderful gifts for the Grandfather.
virus is most disturbing. The entire epidemic was a ploy to lure Inquisitors here. Man, what the fuck, mira. Ah, puedo tener más. No, hombre. Accessing the sacred mechanism now. Defense mechanism activated. Por otro lado que había entonces. Hay un cofre. Un arma mejor. Que de hecho es mejor esto. Se me sube 15, weón. Chequea pillo hoy. El pelado. By the Emperor, the primogenitor. Inquisitor, I've been expecting you. I am truly disappointed, though, that you came alone. I know. I've been well aware of your plan for a while now. I've been hunting your kind for a long time.
But I never dared to hope that the Dark Gods would send me the one who has the Alpha Pariah. Tell me, where is she now? I will obviously not divulge any information to you, traitor. The Anathema Ultima, the Alpha subject. Call her whatever you want, but she is mine! I have been trying to reclaim my precious experiment since that perfidious Tiberius cheated her out of my hands! You might begin to see a pattern here. Oh no, I will take you alive, Inquisitor. We will experiment, you and I, to see where the threshold of suffering lies for you. Then you will be ready to denounce your master and beg for my forgiveness. To find your dedication to a decaying emperor most commendable. However, I have disturbing news for you, Inquisitor. You simply cannot defeat me. Fabius Bile! Your existence is a curse upon this world. Judgment will finally find you. Another Inquisitor? This plan seems to be working splendidly, if I do say so myself. For your innumerable crimes, your sentence is death. Delivered here and now. You are wasting the dwindling resources of your pathetic Imperium. I am one of many. Even if you succeeded, you would accomplish nothing. But you won't. Lies upon lies. The judgment of the Emperor is upon you, heretic. Inquisitor, next time I expect you to bring what belongs to me. Until then... You set me up, Inquisitor. What's worse, you have risked an extremely important Imperial asset. I should bring this to the Conclave. Spare me the indignation. My order knew that Fabius Bile is here in the Caligari sector, and we have been hunting for that traitor for a very long time. And from your perspective, the demise of Bile is the ultimate priority. Obviously. Appreciate the irony, Inquisitor. Bile set a trap for us that we used to entrap Bile. I disagree with your priorities, but I must approve the logic behind your reasoning, even if Bile has escaped this time. Del dios máquina me dio. ¿Qué sé? ¿Qué lo quiero eso? Baja de deck, no.
No, me lo prefiero la faja. Mira, la faja te da una para invocar a más robots. Así me hubiera ido. Voy a invocar así a otro, a dos más. Puedo crear una faja. Este viejo casi se muere, pues un animal lo que weá, que era inmortal o no sé qué. Que llegó todo lloro. Quería poner de estos. Y este loco no tenía weas. Las de estas sí siguen. Pero que no este men tenía, weón. No entiendo.
Pero bueno. Provocación. Cataprón destructor. Este es vanguardia, no sirve. Cañón gravitatorio, qué weá. A ver, voy a hacer una de estas que dice Intel. Ah, pero primero tengo que vender toda la mugre. Pues sí, me sirve. Una faja de esta puedo hacer, a ver si sale buena. A ver. No sé si seguirá hará lo mismo. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer uno de esos.
Que el otro está bien bueno también, man. A ver, vamos a marcar eso. ¿Viste? Este te lleva como a un mapa. Ah, mira, ahí salían, ¿o no? La zona esa que salían 2 misiones. You are expected to mark a bunker for an aerial strike. The target is reinforced by anti-aircraft artillery, so you must take out the foot soldiers and guns first, then finish the bunker. All this, taking it in stride single-handedly. Oh, the seemingly pointless intrigues of the Holy Ordo. Oh, me estaba pasando una cosa que debo hacer.
me cambié que me... Como que se sube lenta la... Está bueno. En delante como que esta cosita de acá se llenaba bien rápido. O tenía un bufo, quizás. Hostile unit down. Rinse and repeat. In the name of the Emperor, of course. Hostile unit down. Rinse and repeat. In the name of the Emperor, of course. One less target to worry about. Keep going. No sé si dejar eso los melee o poner dos más de los que tiran rayo nomás. ¿Qué esto? No hacen nada por eso. No alcanzan ni a pegar. No more primary targets on my Argus scans. Well done. Stand by for extraction. Unless you want to linger just a little longer. What the fuck? Ya puedo usar a ese también.
Este es un destructor, weón. Esto. Necesito una pasiva para desbloquear esta weá. No, y a ver las armas que tiene este men. Bueno, que solo puedo al nivel 23, 25 recién. Ya conocido, dice. Creo que este es el que tenía, ¿no? El que tengo allá. ¿Cacha cuántas cosas tiene? 1, 2, 3, 4, 5 pasivas. Inquisitor, we have a breach on the lower levels. The Dark Elder have returned. Those marauders desperately want the Alpha Pariah. Since their last attempt, the Tech Priest has stationed a host of combat servitors on the decks. The automata will slow them down, but only temporarily. I'm on my way. I will take Thorn with me. Buena. Cañón gravitatorio. ¿Quién tendrá el cañón gravitatorio? ¿Tendrá este mono nuevo que tengo?
colisión. Esto queda. No hay una weá que sea resistencia al veneno, porque creo que es lo que más me ha pegado al veneno. Al calor. Igual que estas cosas. Eso sería bueno. Oh, mira, se me activó esto. Esto es lo que iba a ver porque... A ver... Relaciones de constructos... Aunque tengo que ver esta, porque esta dice que si gasto 14 puntos acá, se va a habilitar esta. El rifle de láser de tarántula... Eso como que no lo estoy usando, el de la tarántula. Así que elegir este no. Podría ser este. I'm beginning to appreciate the persistence of these Dark Elder. They give me ample opportunity to strike fear into their rotten hearts. The Drakari breach section Theta 7, so they will have to cut through here on their way to the vaults. Well, they can try. There is a maintenance hole ahead. We could take up defensive positions there.
Encima que esta arma deja lento, así que todo eso que dice que más daño a enemigos lentos, mejor. We are in position. As an Astartes, you might be able to offer some useful tactical insight into the situation. We really shouldn't overcomplicate these matters. I will heap the corpses high as a tribute to the Emperor. Looks like your wish will be granted. You should expect several waves of hostiles. Accessing the sacred mechanism now. Share of foul Xenos, but I haven't encountered such twisted creatures before. Those were the Haymarket. I've never had the chance to study these abominations, as they seldom leave the Dark City. They are insane flesh sculptors and depraved torturers. These most foul. Every last one of the filthy vermin that breaks through the doors. We are done with the rebel. But where is the leader? I want to tear that cowardly worm apart. The dreadful marauder didn't want to get his hands dirty. Ah, what else would you expect from a Drukhari? Inquisitor, bioscans are complete. The remaining Xenos invaders have been located. Very well. They deserve a proper lesson for their arrogance. No pity, Inquisitor. The Xenos taint must be purified from this ship. Hasta fuck es el mapa, vamos a salir como todo lleno de misión. Fragmento de corpus, ¿qué es esta cosa? Oh, esto se lo voy a poder poner a eso, ¿no? Tiene un zócalo.
Está mejor, man. Lo que no sé de esta cosa, calor sagrado, regenerando su presión. Blindaje electroide, loco. Legendario parece que era. Sadistic wretches. They are a blight upon this galaxy. A diminishing blight. ¿Cuántos niveles subí en esta pura misión, man? Vamos a ver esa cosita. ¡A la mierda! Martyr. Mira, ese es otro. ¿Qué pares? A la mierda, mira este. Un logro. Equipa tu primera reliquia. Otro más. Ah, pero este es un... para ponérselo a las torretas o a los robots.
Porque por la armadura me cambió el... Esa cosa era como mejor. Te da como velocidad de movimiento y no sé qué más. No sé qué más. My sacred duty is to eradicate these Drukhari torturers from this sector. Your sacred duty is to obey my commands, but I appreciate your passion. Should have avoided this ship. Now, they will learn their lesson. You should have fled again when I killed your precious torturers. They weren't that precious. Prepare for your judgment. Tell me, was it worth it? How did they know about the Alpha Pariah? It is indeed a most pressing question. We cannot leave her unguarded. The Drukhari have proven that they are the masters of the ambush, and they can strike with their cloaked vessels from the webway. From now on, you are on constant guard duty, Sergeant. Understood, Inquisitor. Although I still believe you could benefit more from my presence on the field of battle. Más nivel todavía.
Ah, que diga resistencia al veneno o algo así. O no sé si será veneno. Caballito que aquí le dicen de otra forma. Apoyo que lo quiera. Esto de acá. Es que puedo poner otro más. Bueno, si ya lo tengo. Que yo no sé si me lo va a dejar porque eso es otra ranura. Esto es lo que iba a dar. Oh, cambian. Atravesar. La mierda, las armas que tienen estos menores. ¿No le había puesto yo a estos locos así velocidad o algo así?
Está bueno. Ay, todavía me quedan cosas por ahí. What the fuck? Una pistola verde más buena que una... Bueno, que supongo que será de nivel 21. Con razón. Y esta sube un montón. What the fuck con esa arma. Esa arma está buena para este, pues. Era este el que quería ver. Qué bastón, man. Mira, justo tengo que hablar con As per your request, I have executed thorough analytical sermons, focusing on the Alpha subject's mental stability. Give me a brief update. The Alpha subject seems to bear the traces of deep mental conditioning, most probably conducted during her early sessions with Uther Tiberius. Does that affect her abilities? Probably not. Her will is adamant, but it might result in erratic behavior, which is quite a risk with her capabilities. Este no tiene casi ni tiempo. Se le pondrá así.
It is always an immeasurable delight to meet an anointed Inquisitor of the Holy Ordos. How may Forge World Thule assist you? Thule, as a planet-sized manufactorum, is currently operating at 97% efficiency, Inquisitor. I am fully aware of the rumors surrounding my Forge World, Inquisitor. Tech heresy, radical experiments, Xenorite sects. These nonsensical claims are undermining our efforts to fulfill the will of the Omnisire. Para el del otro lado entonces. Todo perdido. Inquisitor, there is an astropathic message for you from an agent of the Ordo Xenos. The embedded emotional markings indicate that it is urgent. Inquisitor. I am Inquisitor Theodon Mercer of the Ordo Xenos, currently stationed on Heliodor 4, vigorously protecting the Inquisitorial archives, with special regard to the sensitive materials stored in the vaults. I will cut to the chase. I urgently need your help. You are probably wondering why I have contacted you, and rightly so. The facility where I'm holed up is under the attack by the Tuatha Aldari. If I am not mistaken, you have already made their acquaintance. They are looking for classified Ordos material on... how shall I put it? On the unique presence you have on your ship. I hope I have your interest now. Help me out and I can promise you the answers you seek. I also have Amasek and cigars. The Emperor protects. How can this Inquisitor know about the Alpha Pariah? I have no idea. He left me no choice, though. I must find this Mercer and talk to him. Antes de hacer esto, vamos a hacer el último de esta cosita. Ya se me acabaron. Me voy a ir al baño. Voy al yoga. Voy a traerme un pancito.
Será esto, yo creo. Captain, this world is fighting off an Eldar invasion. The epicenter of this incursion is the Holy Archives of the Inquisition. Inquisitor Mercer, as the appointed guardian, must be there. Something is causing severe interference in the target zone. We are trying, but the Argos are not functioning. Distorting the communication is a logical step. The Eldari must be behind the interference. Imperial reconnaissance forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Ready to fight! Voy a usar esa weá. Memory crystal might be of use later. Take it like a man! Charge! I said charge! Now you'll move! Activation sound initiated. At your command!
Ya no les baja la vida a esta weá. Ready to fight. Y para que salga un traje mejor que el que tengo, está bien difícil. Este dice que tiene un solo ataque, ¿no? At your command. Electro-anomalies are emanating from an unidentified piece of Xenos technology, located in the wave servant. That must be the source of the interference. Fully charged! Charged! Inquisitor! How nice of you to join me in this scuffle. You have a knack for sending intriguing emergency messages. Why did the Eldar attack an inquisitorial archive? The Eldari seem to be displaying great interest in certain documents. The Eldar brought an entire army just for some records. Well, you can't really blame them for a few theatrics. Feel free to blame them for anything else, though. Or are they trying to find some highly classified material? Look, you have my full cooperation. But how about helping me out first? I've never been one for grand heroics, but soon I'll be out of options. I have your location now. On my way. Die, maggots, die! Tell me, how does an Ordo Xenos agent end up guarding the archives on a backwater world? I'm supervising the rituals of preservation of classified data. So, you have been reprimanded. Why? If I recall Lord Maldor's exact words, for being a reckless idiot who needs to learn the merits of patience. Thus, the rest is classified. Inquisitors cannot be ordered around like servitors. Trust me, if your only alternative is excommunication, he'll become quite cooperative. The Eldari are using their webway gate to move in their forces. My professional advice would be to blow it to cinders, but it's your call, obviously. Your advice is redundant. The logical solution is clearly the destruction of the gate here. My The webway gate has been destroyed. Oh, marvelous. No reinforcements for a while, then. Take it like a man, guardsman! Ready to fight!
have located and secured the entrance to the archives. Feel free to visit me in my humble abode, then. I will join you shortly, Inquisitor Mercer. By all means. I don't want to force your hand, but my soldiers were overrun and the Eldari are closing in on the data vaults. I'll try my best to slow down this deranged farseer, but some help would be appreciated. Nivel 30 esa wea. Dos puntitos. Ese mero. Inquisitor, you have a message from the Caligari Conclave. I am Inquisitor Helena Goslar, and I have an assignment for you. I am aware that you are conducting a highly classified investigation for the Conclave at the moment, although I must admit I don't know any further details. To my utter amazement, my clearance was deemed insufficient to access your records. In other words, I can't command you to abandon your main investigation, but the Conclave would appreciate if you could take another case as well. Our orders are clear. The despoiler wants us to let go of the old grievances. Rest assured, we are aware of that. We have already begun sowing the seeds of destruction. We have found something on Ethan Prime, deep beneath the heart, something we can use to ignite the flames. It will take time, but it will be done.
estas armas, man. $105, bueno, esa weá. Me parece que tengo armas no mejores. ¿Cómo atacarán estas armas? Voy a probar después. Esta cosa. ¿Cómo es este traje? Este está más o menos también. Esa weá te sube cuánto, weón. Acá no. No sé. Ah, no. O ya no tengo más, parece. No, ya no tengo más.
I'm afraid I'm fresh out of Amasek and cigars. But I have a new Aldari contingent moving in for all your entertainment needs. These Eldar seem really persistent. It is time to combine our forces. My thoughts exactly. ¿Por qué tengo ese ahí, man? Bueno, no pega nada. ¿Sabéis qué pasó, loco? Creo que la cagué en la arma, weón. El disparo secundario no lo tengo. Tell me more about these Eldar invaders. They've arrived with a fairly substantial force, I'm afraid. Their Farseer will resort to his favorite tactics and use Wraith constructs to get to the data vault. You sound like you know him very well. Actually, we go way back. And in case you wondered, yes, his heartwarming visit is related to that unique person on your ship. That is all classified. You should have informed me about the Farseer's information. Have you ever tried making conversation with a Farseer? It's like interpreting a fever dream. I didn't even realize what his words meant at the time. Turrets are still operational. That's a relief. Considering my history with the Conclave, I wouldn't want to have to explain the destruction of the data vault to them. I'm still baffled as to why the Eldar dedicated such efforts to invading this place. They must think that they'll find something here they can use to save their craft world. You must not forget that the Aldari are a dying race, clinging to every shred of hope. You are demonstrating almost alarming levels of empathy. I don't know about you, but I could do with a stiff drink right now. You seem quite flamboyant for an agent of the Holy Ordos. What can I say? I have spent decades in disguise as the rogue trader captain of the good ship Storm Skipper. And certain things will rub off.
What exactly? Navigational skills? Handling? I'm quite proud of my meticulous paperwork. And I can always find a great inn in any void port. Inquisitor, I wish to report for duty. We must defend the sacred archives from the Xenos scum. Your primary objective hasn't changed, Sergeant. You must protect the Alpha Pariah. With all due respect, Inquisitor, I feel that we are wasting my potential here. But I will obey. So this is their target. This data vault stores classified inquisitorial records. Judging by the classification entries, the dossier on the Martyr investigation could also be La paleta They rebota. must have been trying to locate the Martyr. I'd rather put it differently. They have been definitely after the Alpha Pariah. A valid theory. The traits make her capable of cleansing an infested craft world. Absolutely. Therefore, they will not retreat until their Farseer is dead. Inquisitor Mercer, fate has brought us together again. I wish we had met under different circumstances. This is the path we must walk, and it ends here for one of us. Before I become part of the Infinity Circuit, you must know something. Wait, I'm initiating pit recording. We never wanted to harm that unique individual. We only wanted to take her to our craft world. You wanted to cleanse your dying world? That is our only purpose. And why did you need these Imperial archives? I have no interest in your petty secrets, but I saw that you would come. You, the key to the Anathema Ultima. The Harlequin warned us not to take this path, but we didn't have any choice. What can you tell me about the Harlequin? She cannot be trusted. She has her own agenda. She walks the seventh path. Her fate is linked to the Whispering One. I've answered your plea and launched a rescue operation to save you. You still owe me some answers about the Alpha Pariah. I'll be completely honest with you. I can't answer your questions. Wait!
Don't do anything impulsive. I know someone who can help you. And who would that be? A Harlequin. You'll be pleased to hear that you have already met her. You are playing a dangerous game here, Inquisitor. This is not a game, and we both know the Harlequins hold the key to many secrets. I'm talking about the fabled Black Library, of course. The source of all ancient and forbidden knowledge. The existence of the library is known only to a few Eldar, and even fewer are allowed to enter. The Harlequins are the exception. See? It was worth hearing me out. I don't like the way you set me up, Inquisitor, but I need answers. Do you happen to know where I can find this Harlequin? As a matter of fact, I do. On the planet Loriach. The exterminated maiden world of Craftworld to Athal. One of the few truly charming corners of the subsector. I can only imagine. That is my next destination, then. Ya tengo el robot Castellán. A ver. A la mierda con este loco. ¿Qué te le puedo poner? ¿Qué cosa acá?
Tenía que volver ahí. Careful down there, Inquisitor. The world is crawling with Tyranids. My main concern is not those Xenos, but another one in particular. Are you certain that the Harlequin will be here? I am, as much as one can be certain about Harlequins. But I know her, and I'm confident you'll meet her. It is surprisingly quiet at the moment. The Tyranids are hibernating, but trust me, your arrival will stir them up mightily. A precise and surgical strike is what I need now. Send me the coordinates of the Harlequin. There are 3 webway gates in the area. The Harlequin could be near any of them. I'm still perplexed by the ferociousness of the Tyranids without their hive fleet. It is indeed remarkable. The Xenos recognize the utility of a full-scale invasion and use the available biomass to infect as many planets as they could. Still, eventually they were purged by the Imperium. Not entirely. After the Tyranids had scattered their forces, isolated diaspores were able to survive eradication. Mostly on the more backwater planets. Inquisitor, I have troubling news. Judging by the Argo reconnaissance, the entire area is showing Tyranid activity on an immense scale. Without backup, the chances of success in an engagement with the Tyranid invasion on this scale are minuscule. May I make a proposal? We have already engaged the services of a certain Sakaradok, the pilot of the fearsome Imperial Knight called Crimson Wanderer, in cases just like this. I find your initiative commendable, Captain. But this knight could be anywhere in the sector. How's that saying go about plans extending beyond contact with the enemy? The combat statistics of the Ordos neither confirm nor refute this paradigm. Inquisitor Mercer, do you have any idea what the Harlequin is trying to achieve on an infested planet? First of all, it used to be their world. I'd say the Eldar regard it as their world still. Harlequins are attracted to the sites of great tragedies. What is so unique about this planet? This used to be an Eldari maiden world, at a hub in the webway. Numerous gates are still intact. So she can dance between the webway and real space. Perfect hideout for a Harlequin. Now I'm beginning to see why the threat of the isolated Tyranid diaspores led the Adeptus Mechanicus to order exterminators. Yes, that was the sad fate of this maiden world. The current situation proves, though, that even an exterminators might not be enough.
What is more disturbing is that this proves that this particular hive mind acted like a highly intelligent being and used cold logic. We must talk, Harlequin. Seriously this time. I fought my way here. No, human. You have barely started fighting. The true battle only begins now. My tolerance for your riddles has not increased greatly since last time. Still, you are exactly where you need to be. Not far from here, upon the plains of despair, where the towers no longer sing laments, lies the ruin of the Shrine of the Prophecy. I've warned you about talking in riddles, haven't I? Your kind call it the Viscerum Prophecy. That is where the corrupted wanderer, the one you call Uther Tiberius, followed the same visionary words. Tell me about the shrine. Why? You would not understand it. The shrine holds great power, which is why the Devourers are drawn to it. I will lead you there once the path is clear. And if I refuse to play my part in your wicked theatrics? Then the Nexus will open, and its purple gaze will fall upon your falling empire, Inquisitor. You sound just as insane as I thought. However, I have an idea about that swarm. I will join you in the endless dance of death after you have walked through fire and flames. ¿Eso no era? ¿Dónde hay más enemigos? I have good news. The Freeblade Knight is awaiting deployment against the Tyranids, and Sir Ambrose Caradoc is currently reciting the prayers of sacred recalibration in the hangar. That zone is the epicenter of the infestation. He needs to be prepared.
Yo cacho que por aquí lo voy a ir dejando. Aquí va nuestro monje. O curita.